Water. Water. Butter is gonna stay that long? Butter is gonna last that long? You come back next time. Yeah, we will put that up here. Okay. The butter is gonna stay that long? So I don't need it close from Oh, you okay? Okay. Musím tohle přímo před pravou. Okay. Takhle no. No?
You would need to plug in. There is just behind you. I don't have. I didn't bring a plug yet. Well, I'll be through. Want to bring? I want to drink. So, tell me, can I sing Sri Krishna Chaitanya Prabhu? Budeme zpívat Sri Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya Prabhu v Olomorech. Zvládnete následovat? Ty první 4 slova, jo. I was asking if they can follow. He says, first 4 words definitely.
𝗚𝗏𝗍𝗂 Mahaprabhu Nityananda Premananda Suti Prabhu Premananda Suti Prabhu Nityananda Premananda Suti Vrindavan, Mathura, Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasari Gaura Bhakta Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasari Gaura Bhakta Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare
Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare. Everyone all together, Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Bolo, Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna. Again, Bolo, Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare.
Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama. Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Ram, Hare Hare, Hare. Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Srila Prabhupada ki, Shri Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki, Shri Premdata Nityananda Prabhu ki, Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaura Hari ki, Gaur Premanandi Hari Bol. Kanya Gana Gocha Golaruharam, Goranga Gura Chama Gopyada Kopa Briksham, Gopala Gada Ratidam, Yati Singha Gora Govinda Deshi Kavaram, Satatam Namami. Uttama Adama Krichuna Bachila Jachiya Jileka Kola Kahe Premananda Hemona Gauranga Vidoya Dhariya Bola Vaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gauranga Namare Bolo Vaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gauranga Nam Vijana Gauranga Bhaje
𝗍 amar pranare, Jai Jana Gauranga Bhaje, 𝗍 amar pranare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, 𝗘𝗿𝗶𝗀𝗃𝗃 bhakti labhya prema vidana padama pumarta tasmai jagan mangala mangalaya Chaitanya Chandraya namo namaste Chaitanya Chandraya namo namaste Chaitanya Chandraya namo namaste Madhgavirapi Gopala Srikuryat Kripaya Jari Tadaiva Sambhaya Pidva Rishayustat Priya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunathapta Brajabala Bapahimam Vansha Kalpadurubhyascha Kripa Sindhubhya cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I'm very happy to be here with all the devotees today. Thank you for coming. Jsem velice šťastný, že tu můžu být se všemi oddanými. Moc děkuji, že jste přišli. It's a very special thing to be with devotees and get a chance to hear Krishna Katha. Je to velice speciální příležitost mít možnost být s oddanými a naslouchat Krishna Katha. In this world, everybody speaks about love. V tomto světě každý mluví o lásce. All the movies are about love, and all the songs are about love, all the books are about love. Všechny filmy, písně, knihy jsou o lásce. But the problem is people don't know what love is. Ale problém je, že lidé neví, co láska je. Love is defined in the Bhagavatam as that thing which is 𝗍𝘁ci apratiyata. Bhagavatamu je láska popsána jako to, co je 𝗍𝘁ci a pratihata. It has no motivation. Nemá motivaci. It's not like, hey, hubba hubba baby, I love you, you're beautiful. But then a week later, if someone throws acid in her face, Není to jako, jo, ty jsi krásná holka, hrozně tě miluju. A pak, když jí někdo hodí do obličeje kyselinu, tak už tě nechci. There's no motivation. Láska nemá motivaci. And it never finishes, it never ends. A nikdy neskončí. And the symptom is that 𝗍𝗏 supersediti. It fully inspires the self. A jejím symptomem je, že dokonale inspiruje vlastní já. The Sattva Tantra describes how we can develop love amongst devotees. Sattvata tantra vysvětluje, jak můžeme rozvinout lásku mezi oddanými. It's a very important question. Je to velice důležitá otázka. Because so many, even devotees, they get married. Prabhu, I'm in love. Protože spoustu oddaných se zamilovává, pak vám řekne Prabhu, já jsem zamilovaný. But a few years later, it's a different thing. A po pár letech je to jiný příběh. So how do we develop love? Takže jak rozvineme lásku? We have our Maha Mantra, 16 words, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, right? Máme naši Maha Mantru, 16 slov. In the material world, people, at least in English, they also have a Maha Mantra. A v západním světě, minimálně v anglicky mluvícím,
tak lidé také mají Mahamantru. We have our Mahamantra, and if you recite this mantra, you can get perfection. You can get everything by chanting the Hare Krishna My Mahamantra. máme naší Mahamantru a pokud ji budeme přednášet, recitovat, tak získáme veškerou dokonalost. Even if you don't chant it, you just hear it, you can get perfection. Dokonce i když ji nebudete zpívat, jenom když ji uslyšíte, tak můžete získat dokonalost. In the material world, people also say the same thing about their Mahamantra. A v hmotném světě lidé říkají to samé o jejich Mahamantře. If you just hear it, even once, your life is perfect. Pokud ji uslyšíš alespoň jednou, tvůj život je dokonalý. Our mantra is 16 words. Theirs is only 3 words. Naše mantra má 16 slov, jejich jenom 3. I love you. Já tě miluju. And if you hear that, even once you call your friend, he said, I love you. Oh. A když to uslyšíme, tak nás to hned dostane. On řekl, že mě miluje. And your life is perfect then, right? A život se stává dokonalým. But if you think about it, there's 3 problems with their mantra. Ale když o tom přemýšlíme, tak tahle mantra má 3 problémy. First of all, I don't know who I am. Ze všeho nejdřív já nevím, kdo já jsem. I only know this body. Jenom znám tohle tělo. I don't know who I am. Nevím, kdo jsem. Secondly, I don't know what love is. Za druhé, nevím, co je láska. And third of all, I don't know who you are. A za třetí, nevím, kdo ty jsi. So it really has no meaning. I love you. Takže to doopravdy to nemá žádný význam, to prohlášení já tě miluji. But we shouldn't think that there's no such thing as love in this world. Ale nemělo bychom si myslet, že v tomto světě není nic jako láska. I know Srila Prabhupada wrote that in at least one letter. Vím, že Srila Prabhupada to napsal minimálně v jednom dopise. No such thing as love in the material world. Neexistuje nic jako láska v hmotném světě. Once I was giving a class in Odessa, Ukraine. Jednou jsem dával v Oděse na Ukrajině lekci. And I quoted Srila Prabhupada from a lecture he gave in 1968 in Los Angeles. He said, we should learn to love the devotees. A já jsem citoval Srilu Prabhupádu, kde on říkal jako v lekci, že bychom se měli naučit milovat oddané. And at the end of the class, one of my brahmachari friends there, who's a little bit of an intense person, raised his hand. A na konci té lekce jeden z těch mých brahmačárí kamarádů, který je takový trošku intenzivní, tak se rychle přihlásil. He said, Prabhu, there's no such thing as love in this material world. Prabhu, neexistuje nic jako láska v hmotném světě. He said, da. And we don't want to live in the material world. Já jsem řekl, jo, ale my nechceme žít v hmotném světě. We want to live in the spiritual world. My chceme žít v duchovním světě. And that's why we've all come here. Proto jsme sem všichni přišli. So, but it's easy thing to say, but really, how do you develop love amongst devotees? Je to jednoduchý to takhle říct, ale ve skutečnosti, jak rozvineme lásku mezi oddanými. The Sattva Tantra describes. Sattva Tantra popisuje. Hari lila sutochara padeshi sutatam tvaya karya pritistavahara yata bhakti nanashati. That we should learn to love devotees. We'll be able to love devotees by coming together and hearing Krishna Katha. My budeme schopni se naučit, jak milovat oddané, tím, že se společně setkáme a budeme naslouchat o Krishna Katha. But it should really be Krishna Katha. Ale opravdu by to mělo být Krishna Katha. Not that I'm just speaking something to get some people to like me. Ne, že budu povídat něco jenom, abych se zalíbil lidem. I had a temple president once who used to give class once a week. Já jsem měl jednou temple prezidenta, ten dával jednou týdně lekci. And he would sing Jai Radha Madhav. Zaspíval Jai Radha Madhav. He would read a verse in the Bhagavatam. Přečetl verš z Bhagavatamu. And then he would take out the attendance sheet for the temple for that week. a pak si vzal docházkový list toho chrámu za ten týden uplynulý. Mangala Prabhu, you only came to Mangala. I take one time this week. Mangal Prabhu, ty jsi přišel jenom jednou na Mangala za tenhle týden. And he would go through all the devotees like that. A takhle prošel všechny oddaný. And then he would bring out the Sankirtan scores. A pak začal číst Sankirtanový výsledky. And he would say, so you pledged to give 1,000 euros a week.
Ty jsi slíbil, že že přineseš 1000 euro měsíčně. Last week you only gave 100. A minulý týden si přinesl jenom 100. What's going on? Co se to děje? I have to tell you, I found those classes, because they weren't really classes, I found them to be very depressing. A já osobně jsem ty lekce shledával velice depresivními. Harikatha should be for no motivation. Harikatha by nemělo mít motivaci. It's not like a sermon in the church. Není to jako kázání v kostele. It's not like a commercial on television. Není to jako reklama v televizi. The purpose is just for the pleasure of Krishna and the devotees. Jeho významem je potěšení Kršny a oddaných. So thank you very much for inviting me to come today. Tak já vám moc děkuji, že jste mě pozvali dnes. And with the blessings of the devotees here, we'd like to try to speak a little Krishna Katha. A s vaším požehnáním, s požehnáním oddaných, bychom se chtěli pokusit povídat nějaké Krishna Katha. Even when we speak about Krishna Katha, there's different types of Krishna Katha. Dokonce i když budeme mluvit o Krishna Katha, tak je několik druhů. There's a famous verse in the third canto of 𝗏𝗏𝗀𝗀. Famous verse in the third canto of Je slavný 𝗏𝗏𝗀𝗀. verš ve 3. zpěvu Šrímad Bhagavatamu, Just spoken by Lord 𝗞𝗿𝗀𝗀 to his mother. který říká pán Kapilādeva své matce. Satam prasangam mama virya samvido bhavanti hritkarna rasayana tata 𝗏𝗏𝗀𝗀𝗀𝗀𝗏𝗀𝗀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 
sequence popisuje tu sekvenci událostí, that happens when you hear Krishna Katha. které se stanou, když nasloucháte Krishna Katha. But Vishwanath Chakravarti Thakur in his commentary raises a very interesting point. A Vishwanath Chakravarti Thakur ve svém komentáři k tomuto verši vyzdvihuje velice speciální bod. The verse says, Satam Prasanga. Ten verš říká Satam Prasanga, It means Satam Sangha or Satsanga. což znamená satsanga. So he raises a question, what is the necessity? This is a little technical. Just fasten your safety belts, you'll survive. Jenom teďka si utáhněte pásy, určitě to přežijete. What is the necessity of the prefix pra before the word sangha? On vysvětluje, jaký je význam, proč je ta předpona pra před tím slovem sanga. The word pra means something more. To slovo pra znamená něco navíc. Well, first of all, what is satam sangha? What is satsanga? Tak nejdříve, co znamená satsanga? It means to be honest. To znamená být upřímný. It means to take care of your family. Starat se o rodinu. It means to come to Mangalartik every day. Znamená to přijít na Mangalárati každé ráno. It means to chant your rounds. Znamená to odspívat svá Be kolečka. a good, honest person. Být dobrou, upřímnou osobou. So then what's the difference between satsanga, satam sangha, and satam prasanga? Takže jaký je ten rozdíl mezi satam sanga a satam prasanga? Vishwanath Chakravarti Thakur says that satam prasanga mama virya samvida bhavanti hritkarna rasayana kata. It's only prasanga which is rasayana kata, something which will give life to us. A Vishwanath Chakravarti říká, že je to pouze ta prasanga, která nám dá život, která bude fungovat jako rasayana. So what is prasanga? Takže co je prasanga? He says it's topics directly about Krishna. Říká, že to jsou témata přímo o Krishnovi. And we should hear that it's legal. Měli bychom o nich naslouchat. Je to dovolené, je to legální. Srila Prabhupada wrote a book called Krishna Book. Srila Prabhupada napsal knihu, která se nazývá Krishna knížka. He wanted all the devotees to read it. A chtěl, aby všichni oddaní četli. He wanted devotees to every evening to come together and read it. Chtěl, aby oddaní se každý večer setkávali a četli. And it's just the pastimes of Krishna. A jsou to jen zábavy Krishny. So sometimes we should come together and just hear about Krishna. Takže někdy bychom měli se scházet a prostě naslouchat o Krishnovi. So today I'd like to take you on a journey Dneska bych vás chtěl vzít na procházku to a place cestu, a long ways away from this cold, snowy place, Czech. která nás dovede daleko od tohoto zasněženého studeného Česka To the wonderful land
of Vrindavan. Do úžasné země Vrindavan. I'd like to invite all of you just to come with me just for a couple of hours. A chci vás pozvat všechny, pojďte se mnou na tuhle cestu další 2 hodiny. Don't be nervous, you can come back. Nemusíte být nervózní, budete se moct vrátit. If you're worried, you know, all your problems that you have here, they'll still be here when you come back. Musíte se obávat všechny problémy, které máte, tak tady na vás počkají. Don't worry. But just for a few hours, come with us and give us your mind and your heart. Jenom na těch pár hodin nám dejte vaši mysl a vaše srdce. So yesterday we were very fortunate. We got to speak in a very small group of devotees about Krishna leaving Vrindavan. Včera jsme měli to štěstí, že v malé skupině oddaných jsme mohli naslouchat o tom, jak Krishna odešel z Vrindavanu. And that had a Czech translation done by a very good translator. It's close to me. A je to přeložené do češtiny. And maybe if you're nice to him, he can give you a link or something. You can hear it. A my vám rádi řekneme, kde je to dostupné, kde se na to můžete podívat. So Na Facebooku a pak to bude i sdílený na té WhatsAppové skupině český, kde se sdílá. We discussed how Krishna's leaving Vrindavan is the greatest mystery in the history of the universe. A diskutovali jsme, že Krishnův odchod z Vrindavanu je největším mystériem v dějinách vesmíru. Because I know you people, I see all these nice pictures of Krishna with the cowherd boys and Krishna with the gopis and Krishna with his parents in Vrindavan. A tady vidíte všechny ty krásné obrázky, kde je Krishna se svými přáteli, s gopími, se svými rodiči. And I know you people what you say. A já vím, co vy na to říkáte. You say Krishna loves the 𝗶𝘀𝗵𝘂𝘀. Is that right? Vy říkáte, Krishna miluje 𝗶𝘀𝗵𝘂𝘀. Je to tak? Does anybody disagree with that? Někdo s tím nesouhlasí? He disagrees. How can he? Nesouhlasí. Krishna miluje všechny duše podle toho, jak se mu odezdávají. Krishna loves all the souls according to how they surrender to him. But we often hear that Krishna especially loves Vrindavan. Rajo Bhagavan Bhaje Satanayastadama Vrindavanam. Ramyakachidupasana Brajavadu Vagena Yokolpita. Srila Chakravarti Thakur in his Mangalacharana, in his Bhagavatam commentary, has given this verse. Srila Chakravarti dává ten verš ve své Mangalačaraně ke svému komentáři na Šrímad Bhagavatam. Best of all places is Vrindavan. Nejlepším ze všech míst je Vrindavan. Best of all the devotees are the gopis. Nejlepšími z oddaných jsou gopí. But how can you say that? Ale jak se dá taková věc říct? How can you say it? Jak to můžeme říct? Krishna left them. Krishna je opustil. And he went to Mathura and Dwarka. Odešel do Mathury a do If he Dwarky. really loved the residents of Vrindavan, he wouldn't have left. Pokud by opravdu miloval obyvatele Vrindavanu, tak by je přeci neopustil. Proof. He must love the residents of Mathura and Dwarka more. To je důkaz, že musí milovat obyvatele Mathury a Dváraky víc. Do you accept that? Přijímáte? No. He says no. Huh? Because you're followers of Chaitanya Mahaprabhu. Protože jste následovníci Chaitanya Mahaprabhu. Still the question comes then, why did he do it? Ale pořád zůstává ta otázka, proč odešel? Even that's not the real question. A to ani není ta The skutečná. real question is not why. Skutečná otázka není. The real question is, proč. how could he do it? Skutečná otázka je, jak to vůbec mohl udělat. How could he leave them? Jak je mohl opustit? Why did he go to Mathura? Proč odešel do Mathury? And when he left Vrindavan, yesterday we spoke, he told the gopis, Ayasya, I'm going to return. A včera jsme říkali, když odcházel, tak slíbil gopím a jasja, já se vrátím. But he didn't return. Ale nevrátil se. Nanda Maharaj returned alone. Nanda Maharaj se vrátil sám. Why didn't Krishna return? Proč se Krishna nevrátil? And what happened in Mathura? A co se stalo v Mathuře?
So we'd like to share a little something of that with you today. Dneska bychom se s vámi chtěli podělit o toto téma. So we heard how Krishna and Balaram got in the chariot of 𝗏𝗏, and 𝗏𝗏 was going very fast and in a crooked way so that they couldn't follow him. Že jsme slyšeli, jak Krishna s Balarámou si vlezli na vůz k Akrurovi a Akrura velice rychle odjížděl jako klikatým způsobem, aby ho nemohli následovat. What we want to speak about today is such a vast subject. You could spend years every day, hours and hours a day, every day for years, and not come to a conclusion of the little topic we want to try to speak about today. A to, o čem chceme mluvit dneska, tak by se dalo diskutovat roky a roky, každý den, hodiny, a stejně bychom se nedobrali závěru. So we're just going to touch some particular points. Takže se jenom dotkneme pár určitých bodů. We know that 𝗏𝗏 stopped and he took a bath and he saw something very far out. Víme, že Akrura se zastavil po té cestě a viděl něco úžasného. The 41st chapter of the 10th canto describes Krishna's entering into Mathura. A 41. kapitola 10. zpěvu popisuje, jak Krishna vstoupil do Mathury. And text 6 describes A 6. verš popisuje. Mathura manayad ramam Krishnam chaiva dinatyaye. That at the end of the day, Krishna and Balaram arrived. Že na konci dne Krishna s Balarámou dorazili. Now, a few verses later, it describes that Nanda Maharaj, he came also with a group of cowherd boys, and they arrived in Mathura before Krishna and Balaram and 𝗏𝗏. O pár veršů později se dozvídáme, že Nanda Maharaj z Gópy také dorazili do Mathury, ale překvapivě dorazili dřív. Because 𝗏𝗏, Nanda Maharaj took a very straight path, 𝗏𝗏 took a crooked path. Protože Nanda Maharaj, on jel přímo, kdežto Akrura to bral různýma. And 𝗏𝗏 stopped to take a bath in the Jamuna. A také se zastavili na tu koupel v Jamuně. So the 𝗏𝗏𝗀 says that Nanda Maharaj and the cowherd boys arrived there in Mathura. Takže Bhagavatam říká, že Nanda Maharaj and Akrura? Nanda Maharaj and Akrura. No, and the cowherd boys. And the cowherd. Že Nanda Maharaj z pasáčky dorazili do Mathury. All of you are living in some small villages mostly, I think. Myslím, že většina z vás bydlí na nějakých menších vesnicích. I grew up, when I was a young boy, our nearest neighbor, it took me 30 minutes to get to their house on my bicycle. Když já jsem vyrůstal jako chlapec, tak mí nejbližší sousedé byli 30 minut na kole od nás. And so when we would go to the big city, I felt very funny, very uncomfortable. Když já jsem se dostal do velkého města, tak jsem se tam cítil velice nekomfortně. Generally, people live in small villages. They don't like the big city. Obvykle lidé raději žijí na malých vesnicích, nemají rádi velká města. So when Nanda Maharaj and the cowherd boys arrived from Vrindavan, they didn't feel comfortable. Když Nanda Maharaj a pasáčkové dorazili do Mathury, tak jim to nebylo úplně příjemné. And they stopped in a garden outside the city. A zastavili se v zahradě na okraji města. And they were waiting for Krishna and Balaram to show up. A čekali, až se objeví Krishna s Balarámou. And Krishna and Balaram, they arrived that evening. A Krishna s Balarámou ten večer přijeli. And the 𝗏𝗏𝗀 describes that when Krishna arrived in Mathura with 𝗏𝗏, Krishna smiled at him. A Bhagavatam popisuje, že když Krishna s Balarámou dojeli jako do Mathury s Akrurou, tak Krishna se na Akruru usmál. 𝗏𝗏𝗀. Krishna smiled at 𝗏𝗏. Krishna se usmíval na Akruru. He was doing it externally to please 𝗏𝗏. Z vnějšího hlediska on chtěl potěšit Akruru. But internally, when he saw the big city of Mathura, Krishna felt very sad. Ale vnitřně, když on viděl to velké město Mathuru, tak se cítil velice smutný.
Well, that's an amazing thing. How can Krishna feel sad? To je úžasná věc, jak se Krishna může cítit smutný. Krishna is Satchidananda Vigraha. He's full of eternity, knowledge, and bliss. He never has problems. Krishna nikdy nemá problémy, on je Satchidananda Vigraha, je plný blaženosti. So we understand that Krishna's unhappiness is not something mundane. Takže my můžeme jako rozumět tomu, že Kršnovo neštěstí není něco světského. And that actually it's a source of great happiness. A ve skutečnosti je zdrojem velkého štěstí. A little later in the chapter, it describes what happened when Krishna entered into the city of Mathura the next day. A little later in the same chapter, it describes what happened when Krishna and Balaram entered into Mathura the next day. A trochu později je popsáno, co se všechno stalo, když Kršna s Balarámou vstoupili do Mathury druhý den. Someone made some announcement on the internet or WhatsApp or something, I don't know. Někdo to asi oznámil na WhatsAppu nebo na internetu. And all the ladies of Mathura, they came running to see Krishna and Balaram. A všechny ženy maturské běžely, aby mohly vidět Kršnu s Balarámou. Some of them were climbing onto the roofs of the buildings to watch. Některé z nich se jako vyšplhaly na střechy, aby mohli vidět odtamtud. They went in such a hurry. Some of them were getting dressed, and they ended up putting their dress on the top and their choli on their legs. A oni tak spěchali, že si oblíkali spodní část oblečení na horní část těla a obráceně. And some of them, they were putting cudgel black ointment around their eyes, and they put it on their lips, and then they put lipstick around their eyes. Některé z nich si dali jako řasenku na rty a rtěnku na obočí. They went running to see Krishna and Balaram. They gave up everything else. Běželi, aby mohli vidět Kršnu s Balarámou a vzdali se všeho ostatního. Jiva Goswami speaks about this in his wonderful book 𝗶𝗀𝗀𝗀. Jiva Goswami o tom mluví ve své úžasné knize 𝗶𝗀𝗀𝗀. And he says that brajastri surupam 𝗘𝗿𝗂 that Krishna, when he saw them, he was looking at all those girls. A když Kršna, on říká, Jiva Goswami v 𝗶𝗀𝗀𝗀 říká, že když Kršna viděl všechny ty dívky, not in the way you look at girls, Mangala. ne tak jako my se koukáme na dívky. We get in trouble. And Jiva Goswami asked, why was Krishna looking at those girls in Mathura? Jiva Goswami vysvětluje, proč Kršna takto hleděl na maturské dívky. Krishna was thinking of the gopis. Protože Kršna myslel na gopis. And he thought, maybe one or two of the gopis are here. A přemýšlel, možná nějaká z gopí tu je přítomná. Because Krishna thought the gopis, they also like to climb on the roofs to come and look at me at the end of the day. Takže Kršna ví, že gopí taky rádi vylezou jako na střechu na konci dne, aby viděli Kršnu. In the same way, these ladies are coming to look at me. Stejným způsobem tyto ženy teďka taky přicházejí takhle. So maybe some of the gopis are here. Možná jsou tu i některé gopí. And Krishna was looking for them. A Kršna je hledal. And then when Krishna entered, he met a funny lady. A potom, když Kršna jako vstoupil do Mathury, tak se setkal s takovou tipnou ženou. She had a physical handicap. Byla fyzicky handicapovaná. And that was 𝗶𝗀𝗀. Byla 𝗶𝗀𝗀. Actually, if the devotees bless us, we wanted to write a book just about 𝗶𝗀𝗀. My jsme dostali požehnání od oddaných, aby jsme napsali knihu jenom o 𝗶𝗀𝗀. Because Shastra and our acharyas describe 4 different births of 𝗶𝗀𝗀. Protože šástra popisuje 4 různá zrození 𝗶𝗀𝗀. She's a very fascinating person. Ona je velice úžasná osobnost. But we're not going to speak about 𝗶𝗀𝗀. Ale o tom nebudeme dneska mluvit. Krishna went a little further, and he met a very nice, he saw so many different people. He met a washerman.
A když Krishna pokračoval, tak potkal spoustu lidí a mezi nimi jednoho pradláka. Jiva Goswami says, Jiva Goswami říká, Ardad Gadabra Sahasram. That washerman had over 1,000 donkeys. ten pradlák měl přes 1000 oslů. And all of them had so much opulent clothes from Kamsa and from Kamsa's intimate ministers and persons. A všichni nesli spoustu úžasných látek pro Kamsu a pro jeho ministry. And everybody was giving respects to Krishna, but this washerman ignored him. A všichni vzdávali Krishnovi úctu, jenom ten pradlák ho úplně ignoroval. And Krishna thought this fellow is very proud. A Krishna si říkal, ten darebák je velice pyšný. We're not going to tolerate this. To nebudem tolerovat. And so Krishna asked him, my dear sir, can I have some of your clothes? Tak Krishna se ho zeptal, drahý pane, mohl bych mít nějaké ty látky? And the washerman became very angry. A ten pradlák se naštval. Who do you think you are? Kdo si myslí, že jsi? These are Kamsa's clothes. To je Kamsovo oblečení. Here's some village boys from the forest. To je tady nějaký vesnický kluci z lesa. Go away. Zmiz. He wasn't very nice. Nebyl moc přívětivý. And that's when Krishna originated the art of karate. A v tu chvíli Krishna započal umění karate. And with one hand, cut off the head of that washerman. A jednou rukou usekl hlavu tomu pradlákovi. And he took the clothes of Kamsa and Kamsa's ministers. A vzal si to oblečení Kamsovo a Kamsovo ministrů. What is the necessity of him taking those clothes? A k čemu to bylo, že si vzal to oblečení? Well, several points are there. Je tam několik bodů. See, first of all, when someone from the village goes to Prague or some big city, Když někdo z vesnice přijede do Prahy nebo do nějakého velkého města, a lot of times you kind of stand out because you're just wearing some country kind of clothes. tak trošku vyčníváte většinou, protože nosíte takovýto venkovský oblečení And you don't look like those sophisticated people in the city. a nevypadáte úplně tak sofistikovaně jako ty městský lidi. So Krishna said, now we've come to the big city, we need to dress like city people. A Krishna si říkal, teď, když jsme teda dorazili do města, tak musíme vypadat jako měšťáci. And so he took those clothes and put them on and distributed them to all of his friends. Takže si vzal to oblečení, zbytek rozdal všem přátelům. A second purpose was there also, though. A ještě tam byl další význam. He wanted to give a message to Kamsa. Chtěl poslat zprávu Kamsovi. And what was his message in taking those clothes, A co byla ta zpráva? And killing. Tím, že si vzal to oblečení killing the washerman? a zabitím toho pradláka. He was telling him that, my dear Kamsa, just as we have upadhis or designations in the form of these clothes, Tak on říkal, můj drahý Kamso, stejně jako my máme různé upádhy v podobě těchto šatů. I'm wearing white, it means I'm a grihasta, I have a wife. Já nosím bílé, tak to znamená, že jsem grhasta, že mám manželku. Someone else is wearing saffron, someone else is wearing a sari. I don't wear saris. Někdo jiný nosí oranžové, někdo jiný sáry, já nenosím sáry. Someone else has a stick in their hand. Někdo má tyčku v ruce. Those are different upadhis according to dress, different designations. Jsou různá označení, různá upády podle oblečení. And you'll understand, it's a mataji, it's a grihasta, it's a brahmachari, it's a sannyasi. A vy se v tom tak vyznáte. Tohle je mataji, to je grhasta, to je brahmachari, sannyasi. Those clothes are a kind of designation. Jo, to oblečení je naším označením. Our body is also a designation. Naše tělo samotné je také naším I označením. think I'm young, I'm old, I'm American, I'm Czech, I'm Indian. Já jsem mladý, starý, Američan, Ind, Čech, Indian. Ind. But all of those things are external designations. Ale všechny tyhle ty vnější věci jsou jako vnější označení. Krishna had a message for Kamsa. A Krishna měl tu zprávu pro Kamsu. Just as I took your clothes, I took your external designation. In the same way,
I'm going to take your body also. Stejně jako jsem ti sebral oblečení, jako tvoje vnější označení, stejně tak vezmu i tvoje tělo. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he says that this washerman represents smartavad. A Srila Bhaktisiddhanta Saraswati vysvětluje, že ten pradlák reprezentuje smartavádu. Smarta is someone who follows all the rules and regulations. Smarta je někdo, kdo následuje všechny pravidla, regulace. They do all the mudras and mantras. Dělají všechny ty mudry, mantry. And they dress in a certain way on certain days of the week, and they follow all these kind of things. A oblékají se do různého oblečení, různých barev příslušných těm dnům a dělají spoustu takových věcí. And this washerman represents that attitude. A ten pradlák, on reprezentuje tento přístup. So we're speaking about Mathura meets Vrindavan. Takže o čem mluvíme, je o setkání Mathury s Vrindavanem. It's actually a book that we compiled in 2004 from our Guru Maharaj's teachings. To je kniha, kterou jsme zkompilovali v roce 2004 jako na základě učení mého duchovního mistra. It's a collection of lectures by our Guru Maharaj 𝗏𝗏𝗏 Maharaj. Je to kolekce lekcí 𝗏𝗏𝗏 Maharaj. And we're not exactly speaking exactly what he spoke in the book, but we're taking the same spirit and the same general subject. My v těch lekcích jako neopakujeme úplně přesně to, co on říkal v těch lekcích, ale následujeme tu náladu, v které on vysvětloval ty věci. And he speaks about the meeting of the residents of Vrindavan with the residents of Mathura and what happened. A on popisuje to setkání obyvatel Mathury s obyvateli Vrindavanu a co se v té chvíli stalo. Now this story of the washerman is a very interesting subject. A tento příběh toho pradláka je velice zajímavým námětem. The Chaitanya Bhagavat speaks about this. Chaitanya Bhagavata o něm mluví. 3 verses in a row. I'll go ahead and sing these verses in Bengali, and you can chant Hare Krishna in response. Hare Krishna. 𝗏𝗏𝗏𝗀𝗏 𝗏𝗏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 𝗏
Kishinya jani muni nakori prasad. Ora gara sana sukha tara hoya vare. Hare Krishna. Is there anybody here who would like to meet Krishna and see him in person? Je tu někdo, kdo by se rád setkal s Kršnou osobně? If you raise one hand, it means you have half a desire. Two means yes. So, isn't this an interesting story? Není to zajímavý příběh? How did this washerman get to have darshan of Krishna? Jak je možný, že tento pradlák získal Kršnův darshan? He wasn't going to Mangalartik at all. On vůbec nechodil na mangala. I don't know if he was following four regulative principles. Ani nevím, jestli následoval 4 regulativní principy. And I'm quite sure he wasn't chanting any japa. A je docela jistý, že nespíval žádnou japu. But he got to have darshan of Krishna. Ale on získal darshan Kršny. How is that? Jak je to možné? So Vrindavan Thakur, actually this is Chaitanya Mahaprabhu speaking, he explains. Chaitanya Mahaprabhu, který mluví tyto slova, tak říká. Se kata tapa koila, kata koti deha. He did austerities for millions of lifetimes to see me. On vykonával miliony životů odříkání, aby mě mohl vidět. 𝗘𝗿𝗁𝗁 Mahabhagi Moda Darshan. He was very fortunate. He got to have darshan of Krishna.
A byl velice požehnaný, protože získal Krišnův darshan. But 𝗞𝗿𝗍𝘀, he didn't get any happiness from that darshan. Ale z toho setkání neměl žádné štěstí. His wife was very unhappy at the end of the day. Jeho manželka nebyla úplně šťastná na konci toho dne. Why? Proč? Bhakti sunyara karan. Because he didn't have any bhakti. Protože on neměl vůbec žádnou bhakti. He did austerities, but he didn't have bhakti. On vykonával odříkání, ale neměl bhakti. And therefore, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that he represents smartavad. A proto Bhaktisiddhanta Saraswati říká, že reprezentuje smartavad. Someone thinking I can get so many things just by fasting and doing austerities. Někdo, kdo si myslí, že může získat spoustu věcí jenom tím, že se postí nebo že bude dělat různá odříkání. Krishna Kund and I have an old friend, 𝗏𝗏𝗵𝗂𝗶 My jsme přátelé, já a moje žena Krishna Kund Mataji jsme přátelé s 𝗏𝗏𝗵𝗂𝗶 Mataji. He's a very senior disciple of Srila Prabhupada. To starší žákyně Šrily Prabhupády. And she told us that one year she was in Mayapur and she was cooking breakfast for Srila Prabhupada every day. A vyprávěla nám, že byla v Mayapuru a každý den ráno vařila snídani pro Šrilu Prabhupádu. And every morning she would bring the breakfast at the same time, I don't know, 8 o'clock in the morning. A každý den mu nosila snídani ve stejný čas, asi 8 hodin So ráno. then Nityananda Trayodasi came. A pak bylo Nityananda Trayodashi. And she asked, 𝗏𝗏𝗵𝗂𝗶 Mataji asked Srila Prabhupada's servant, is Prabhupada going to fast that day? Or are you going to take prasadam? Should I bring prasadam? A 𝗏𝗏𝗵𝗂𝗶 Mataji se ptala Prabhupádova služebníka, bude Prabhupád přijímat prasádám nebo se postí? He said, Prabhupada's going to fast. A ten služebník řekl, Prabhupád se postí, Don't cook. nevař. So the next morning at 8 o'clock in the morning, Prabhupada's bell started ringing. Další ráno, 8 hodin ráno, najednou zvoní Prabhupádův zvonek. And 𝗏𝗏𝗵𝗂𝗶 went in to see Prabhupada. Yes, Srila Prabhupada, what is it? 𝗏𝗏𝗵𝗂𝗶 vstoupí. Ano, Šrilo Prabhupádo, jak ti mohu pomoct? Prabhupada said, where's my breakfast? Prabhupád říká, kde je moje snídaně? 𝗏𝗏𝗵𝗂𝗶 was getting very nervous. He said, well, Prabhupada, your servant said it's Nityananda Trayodasi and you're going to fast. A ona říká, Prabhupádo, tvůj služebník říkal, že dneska je Nityananda Trayodashi a že se postíš. Prabhupada said, yes, we will fast. So bring me some cheese and nuts. Things. Prabhupád říkal, jo, postíme se, tak mi přines nějaký voříšky se sýrem. That was the mood of Srila Prabhupada. To byla nálada Šrily Prabhupády. He wasn't interested in all of those kind of things. Moc ho všechny tyhle ty věci nezajímaly. Once I was requested, along with 𝗏𝗏𝗏 Prabhu, to attend a function at the 𝗏𝗏𝗏𝗀 Gaudiya Math in Kolkata. Jednou jsem byl požádán společně s Harishauri Prabhuem, aby jsme se zúčastnili akce v Bhag Bazar v chrámu v Kalkatě. They had many different senior speakers from different mutts and temples and things. Bylo tam spousta starších řečníků jako z různých Gaudiya Mathů. The 𝗏𝗏𝗏𝗀 Gaudiya Math temple is where Srila Bhaktisiddhanta left his body. Bhag Bazar Gaudiya Math v Kalkatě je místo, kde Srila Bhaktisiddhanta Saraswati opustil tělo. And the devotees there told me an interesting story. A oddaní mě vyprávěli velice zajímavý příběh. Srila Bhaktisiddhanta was having the devotees go out for book distribution every day in Harinam. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati měl spoustu oddaných, kteří každý den chodili rozdávat knihy a na sankirtan. But one day the devotees didn't go out. Ale jednoho dne oddaní neodešli ven. And Srila Bhaktisiddhanta, his room is just above the temple room. From his room, he could look down in the temple room. A jeho pokoj byl přímo nad chrámem. On z toho pokoje viděl do chrámu. He saw the devotees are chanting japa and they're not going out. On viděl, jak všichni oddaní zpívají japu a nikam nejdou. So he called to the temple president, what's going on? Tak si zavolal chrámového prezidenta, co se to tam děje. Guru Maharaj, it's 𝗏𝗏𝗏𝗃 today. Guru Maharaj dneska je Ekádáš. And the devotees are fasting and chanting extra japa. Oddaní se postí a zpívají japu. It's too hard for them physically to go out and distribute books and also fast. A
a je pro ně fyzicky velice náročné, aby při tom půstu ještě šli ven a rozdávali knihy. Then Srila Bhaktisiddhanta told them, tell the cook to come and see me. A Bhaktisiddhanta Saraswati řekl, zavolej mi kuchaře. And he called for the cook and told the cook, make a big pot of khichdi. Si zavolal kuchaře a řekl mu, udělej velký hrnec kytrý. They offered that to the deities. Tak to nabídli božstvu. And then Srila Bhaktisiddhanta brought all the devotees, made them all sit down, and he served all of them out khichdi on 𝗏𝗁. Bhaktisiddhanta Saraswati si nechal posadit všechny ty oddaný do řady, sám jim osobně sloužil to kytrý. The hell with your austerity. Čertu s vaším odříkáním. You preach. Budete kázat. So that was a mood. To byla So what is the value, and we learn that from this pastime, what is the value of just austerities if there's no bhakti there? A to je to, co se naučíme z té zábavy s tím pradlákem. Jaká je hodnota jakýkoliv odříkání, pokud v něm není bhakti. So this washerman, he was attached to doing austerities, but he wasn't thinking about doing bhakti. Takže ten pradlák byl velice připoutaný k tomu odříkání, ale vůbec nerozuměl bhakti. He's a resident of Mathura. On je obyvatel Mathury. And Bhaktivinoda Thakur says that Vrindavan is the place, is the abode of Shuddha Bhakti, pure devotion. Bhaktivinoda Thakur říká, že Vrindavan je místem Shuddha Bhakti, čisté oddanosti. And he says Akrura represents bhakti mixed with knowledge. A říká, že Akrura reprezentuje bhakti, která je smixovaná s poznáním. Sometimes the residents of Vrindavan, they hear rumors that Krishna is God. Někdy obyvatelé Vrindavanu zaslechnou něco o tom, že Krishna je Bůh. Once when Krishna killed 𝗏𝗶𝘀𝗵𝘀, and he was coming home at the end of the day with the cowherd boys, the demigods started showering down flowers and offering prayers. Jednou, když Krishna zabil Bakásuru, tak když se vracel potom jako domů, tak se setkal se spousty polobohů, který na něj schazovali květy. And the boys made a report to Mother Yashoda. A chlapci potom podali zprávu matce Jašodě. It was amazing. To bylo úžasné. We saw up in the sky, there was a bull, a big white bull flying in the sky with some guy who's naked, who had 5 heads. Viděli jsme, jak se na nebi vznáší velký bílej býk a na něm seděl nějaký týpek, který byl potřenej popelem a měl 5 hlav. His name was Mahesh. Jeho jméno bylo Mahesh. Our Mahesh wears clothes, right? and there was another guy who was on top of an elephant. A další tam byl takovej a ten zase jel na slonovi. And there was another person, and he had all kinds of eyes all over his body. A ještě tam byl jeden, ten měl všude oči. And there was someone else who was flying on a giant swan, and he had 4 heads. A pak tam byl ještě jeden, ten letěl na obrovské labuti a měl 4 hlavy. And they were all showering flowers down on Krishna and Balaram. A všichni schazovali květy dolů na Krishnu s Balarámem. And they were offering prayers. They said that Krishna is Bhagavan, Krishna is God. A oni mu jako věnovali své modlitby a oslavovali ho jako Bhagavána, jako Boha. When Mother Yashoda heard that, she said, really? Když to slyšela matka Jašoda, tak říkala, opravdu? My Gopal is God. Isn't that sweet? Můj Gopal je Bůh, to je sladký. Now, generally, it's said in Shastra that Aishvarya, prema sitila, Aishvarya or opulence makes love shrink. Obecně se v šástře říká, že Aishvarya, na opulence, tak ona jako zmenšuje prému, zmenšuje lásku. Arjuna, he used to hang out with Krishna. They'd sleep on the same bed, they'd eat off the same plate. Arjuna se přátelil s Krishnou, oni spolu lehávali na jednom lůžku, jedli z jednoho plejtu. And then one day, Krishna showed him his Virat Roop, his universal form. A pak jednoho dne mu Krishna ukázal svou vesmírnou podobu. And Arjuna had an attitude adjustment. A
Arjunovi trochu hrklo. He started offering prayers. 𝗍𝗶𝗍𝗀 Jagatpate 𝗍𝗁𝗵𝗂𝗀. You're the God of gods. Please forgive me for my offenses. Začal se modlit, ty jsi Bůh Bohu, prosím, odpust mi mé přestupky. Because that opulence made his love shrink. Protože ta vznešenost zmenšila jeho lásku. But in Vrindavan, sometimes when Krishna shows his opulence, it doesn't make it shrink. Ale ve Vrindavanu Krishna někdy ukáže tuto svoji vznešenost, ale tu lásku to nezmenší. But it increases their feelings. Ale naopak to ještě zvětší jejich pocity. But when Krishna leaves Vrindavan, ale když Krishna opustí Vrindavan, Cakra takes him away, who represents knowledge, or bhakti mixed with knowledge. Devotion. Cakra represents devotion mixed with knowledge. A Canura reprezentuje tu oddanost smíchanou s poznáním. He brings him to Mathura, which is a religious place. A on ho přivede Krishnu do Mathury, která je zbožným místem. But the mood in Mathura is predominating with knowledge or gyan. Ale tou hlavní náladou v Mathuře je gyana, poznání. And so we see this washerman. He's a 𝗫𝗏𝗏𝗫 person. Takže my vidíme, tento pradlák je 𝗫𝗏𝗏𝗫. They think they're very religious. Oni si myslí, že jsou velice zbožní. And the 𝗫𝗏𝗏𝗵𝗀s of Mathura, they were very religious, but they had no time for Krishna and Balaram. Stejně jako ty brahmanové, co vykonávali ty oběti, tak oni byli velice jako důležitý, sofistikovaní, ale na Krishnu s Balarámou neměli. When the boys came on the order of Krishna to beg food from the 𝗫𝗏𝗏𝗵𝗀s, Když chlapci přišli na pokyn Krishny a Balarámy, aby vyžebrali nějaké jídlo od těch brahmanů, the Brahmins wouldn't even look at them. tak ty brahmani se na ně ani nepodívali. Who are these boys from the forest? Kdo to jsou ty kluci z lesa? We don't have time to feed them. Nemáme čas je krmit. Who is this Krishna? Kdo je ten Krishna? We're important persons. My jsme důležitý osoby. We're Brahmins. My jsme brahmani. We feed 𝗫𝗏𝗶𝗀𝗀, God, in the form of a fire. My krmíme Boha v podobě té ohňové oběti. We have a very important job. Máme velice důležitý úkol. And after we offer food to him, then we give prasadam first to the Brahmins. A až dokončíme tu oběť, tak nejdříve nakrmíme brahmany. Maybe later, if there's some things left, we'll give to the little people, the people from Vrindavan, the poorest people. A když něco zbyde, tak možná dáme něco těm lidem z Vrindavanu, těm nedůležitým. Because that's the mood of Mathura. It's predominated by knowledge. To je nálada Mathury. Tam dominuje to poznání. So then Krishna went a little further and he met a florist. Pak Krishna pokračoval v té procházce a potkal květináře. And a person who makes garlands, and he had some garlands he had made for Kamsa. A to byla osoba, která vyráběla girlandy, měla nějaké girlandy pro Kamsu. Krishna asked him, "Can I have that garland?" A Krishna ho požádal, mohl bych mít tu girlandu? And he gave it to Krishna. Krishna put it on Balaram. On jí dal Krishnovi, Krishna jí dal Balarámovi. And Krishna showed some friendship and sweetness to him. A Krishna mu projevil nějaké přátelství a sladkost. Jiva Goswami says, especially because Sudamna Samanamni Mitratam. He became, because he has the same name as my friend Sudama. Jiva Goswami vysvětluje, že to bylo proto, že si Krishna říkal, on se jmenuje stejně jako můj kamarád ve Vraji, Sudama. You see, Kamsa represents the head of mundane religion. A Kamsa, on reprezentuje toho jako lídra nebo vedoucího světského náboženství. He seems like a religious person. On vypadá jako zbožná osoba. And our acharyas described that he understood, he knew shastras about varnashram dharma.
A naši áčárové vysvětlují, že on rozuměl dharma šástrám, on rozuměl varnašrám dharmě. But he didn't understand bhakti shastras. Ale nerozuměl bhakti šástrám. And so he decided one day we're going to have a religious festival because we're very religious. Takže on se rozhodl, že když budeme mít ten náboženský festival, protože jsme velice zbožní, We'll have a festival for Mahesh. budeme mít festival pro Maheshe. Not you. No, the Lord Shiva. Pro pána Šivu. And we'll have some music and there'll be some offerings. We'll kill a bunch of animals. Budeme mít jako hudbu a zabijeme pár zvířat. And we'll have a wrestling match. A budeme mít jako zápasnická klání. His Kamsa's ministers, according to Jiva Goswami, his closest ministers were Canura and Mustika, these big wrestlers. A Jiva Goswami říká, že jeho jako Kamsovými nejbližšími ministry byl Canura a Mustika. So we heard yesterday how Kamsa sent this invitation with Akura to Nanda Maharaj, you please come to the wrestling match. A včera jsme slyšeli, jak Akrura přijel za Nandou Maharájem s tou zprávou, aby přijel jako s gopama se zúčastnit tohohle klání. So Krishna, when he arrived in Mathura, he's just a little boy. He asked some of the local people, where's the wrestling arena? A když Krishna, ten malý kluk jenom, tak se tak potuloval po té Mathuře, tak se ptal nějakých lidí, a kde je ta zápasnická aréna? They told him, oh, it's over there. Tak mu řekli, jo, no je tamhle. And so Krishna went there. Tak Krishna tam šel. And they had a huge bow, the bow of Lord Shiva. A měli tam byl obrovský luk pána Šivy. And it was guarded by hundreds of different guards. A ten byl hlídán stovkami stráží. And they tried to stop Krishna. A oni se snažili Krishnu zastavit. Krishna just said, get out of my way, push through. Krishna jim řekl, cesty. That bow, it took hundreds of people to pick it up. A ten luk muselo nosit 100 lidí. Krishna went there and he picked it up very easily with his left hand like it was a little flower. A Krishna, když tam přišel, tak ho zvedl levou rukou, stejně snadno, jak kdyby zvedal květinu. And then very quickly Krishna took a bowstring, he bent the bow and he put a string on it. A pak si vzal tu tětivu, ohnul ten luk, napnul ji. And as he was stringing it, the bow broke. A jak ji napínal, tak ten luk se zlomil. Jiva Goswami says it took 300 very powerful men to pick that bow up. Jiva Goswami říká, že ve skutečnosti bylo potřeba 300 lidí, aby ten luk zvedlo. And when Krishna broke that bow, the sound went all throughout Mathura. A když Krishna ten luk zlomil, tak ten zvuk se rozléhal po celé Mathuře. It was like an earthquake. Everything shook. Bylo to jako zemětřesení, všechno se třáslo. And Kamsa heard that sound. A Kamsa uslyšel ten zvuk. Kamsa became very, very frightened. A Kamsa z toho byl velice vyděšený. And the guards picked up their weapons and they went to attack Krishna and his friends. Ty stráže hnedka popadly zbraně a vrhli se na Kršnu a jeho přátele. And they were calling out. A volali. Grihitu kama avya, your grihitam vadyatam iti. They were saying, grab him, kill him. Oni říkali, chyťte ho, zapte ho. And then Krishna and Balaram just looked at each other. Pak Krishna s Balarámou se jenom na sebe podívali. Kind of shrugged him. Krishna took the top part of the bow, which just broke, and Balaram took the bottom part. Krishna si vzal tu vrchní část toho zlomeného luku, Balarám si vzal tu spodní. And they started whacking those guards with them, killing them all. A začali zabíjet ty stráže jednoho po druhém. When Kamsa heard that sound, Jiva Goswami says that he asked one of his servants, what's that sound? A Jiva Goswami říká, když Kamsa uslyšel ten zvuk, tak se zeptal svých jako stráží, co to je za zvuk? The servant said, there was a white fellow and a black fellow, and they went to the bow.
A oni mu říkají, tam byl nějaký černý kluk a bílej kluk a šli k tomu luku. How did he break it? Jak on ho zlomil? I don't know. I can't say. Nevím, to nemůžu říct. So Kamsa wanted to drive Krishna out of the city then. A Kamsa potom se chtěl zbavit Krishny, chtěl ho jako vyhnat z města. And he sent so many, a big army to drive them out. A poslal velkou armádu, aby vyhnali Krishnu. But just Krishna and Balaram just ignored them. Ale Krishna s Balarámou je prostě ignoroval. And Krishna and Balaram very calmly, they left the city and they went back to see Bappa. Bappa is a very sweet word. It means father in Sanskrit. A Krishna s Balarámou se teda sebrali a jenom tak prostě se odebrali zpátky za Nandou Maharážem, za Bápou. Bappa. Jako slovo, roztomilý slovo pro otce, pro tátu. They went to that garden where Nanda Maharaj and the 𝗏𝗏𝗀𝗁s were staying. Šli do té zahrady, kde pobývali Nanda Maharaj s pasáčky. And the Bhagavatam says that they had some special prasadam for Krishna. A Bhagavatam říká, že oni měli speciální prasádam pro Krishnu. It was some sweet rice that Mother Yashoda had cooked and sent with Nanda Maharaj. Byla to sladká rýže, kterou vařila matka Yashoda a poslala ji s Nandou Maharážem pro Krishnu. And they kept it, Jiva Goswami says, in big pots on the carts. A Jiva Goswami říká, že ji měli ve velkých hrncích na svých vozech. That night, Kamsa was feeling very depressed. A ten večer Kamsa byl opravdu v depresi. And he started seeing all kinds of inauspicious omens. A začal vidět spoustu nepříznivých znamení. He went to look in the mirror to comb his hair. Podíval se do zrcadla, aby si učesal vlasy. But when he looked in the mirror, in the reflection, he had no head. Tak když se podíval do toho zrcadla, tak v tom odraze, v tom zrcadle on neměl hlavu. And when he looked up in the sky, he saw the sun and the moon at the same time, but he saw two suns and two moons. A když se podíval na nebe, kde bylo jako měsíc a slunce zároveň přítomný, tak on viděl 2 měsíce a 2 slunce. When he looked down at his shadow, he saw there was a big hole in his shadow. A když se podíval na svůj stín, tak v něm byla velká díra. And he had a dream that ghosts were coming and embracing him. A zdálo se mu, že přicházeli jako duchové a objímali ho. He saw so many inauspicious omens, he became very frightened and he couldn't sleep. A viděl spoustu tolik nepříznivých znamení a on se jenom bál a nemohl spát. So the next morning, Nanda Maharaj and the cowherd boys, they went to the wrestling arena and they presented their offerings to King Kamsa. Takže druhý den ráno Nanda Maharaj s Gopy šli do té zápasnické arény, přinesli ty daně, ty dary pro Kamsu. They had big pots of ghee, milk products and things. Měli velké hrnce různých mléčných produktů, ghee. And Kamsa began to speak in a very sweet way to Nanda Maharaj. A Kamsa začal promlouvat velice sladkým hlasem k Nanda He Maharájovi. said, why didn't you come to see me when you came to Mathura? A říká mu, proč jsi za mnou nepřišel na návštěvu, když jsi dorazil do Mathury? You're my drug, you're my friend. Jsi můj přítel. And where are your boys, Krishna and Balaram? A kde máš své chlapce, Krishnu s Balarámou? Nanda Maharaj, he saw that Krishna and Balaram weren't there. Nanda Maharaj viděl, že Krishna s Balarámou tam nejsou. Although Kamsa had invited all the 𝗏𝗏𝗀𝗁s to come, Krishna and Balaram said, we don't care for him. Přestože Kamsa pozval všechny 𝗏𝗏𝗀𝗁s, aby se zúčastnili té slavnosti, tak Krishna s Balarámou na nás nezajímá. Na to. Nanda Maharaj's older brother Upananda came and he gave all the different offerings to Kamsa. A Upananda, Nandův starší bratr, tak přišel a dal spoustu obětin Kamsovi. And Krishna and Balaram, they were thinking, even though we showed Kamsa, he's in big trouble. A Krishna s Balarámou si mysleli, jako přemýšleli,
Přestože jsme ukázali Kamsovi, že má fakt velký trable, we killed the washerman, zabili jsme pradláka, we broke the bow and killed so many of his soldiers. zlomili jsme ten luk a zabili spoustu jeho vojáků. But still, Vasudeva and Devaki are in Kamsa's prison. Tak stále Vasudev s Devaki jsou v jeho vězení. So this is not good. To není moc dobrý. That morning, Krishna and Balaram weren't there with the 𝗞𝗶𝘀𝘁s because they decided to go to the Jamuna to take a bath. A to ráno tam Krishna Balaram nebyli s 𝗞𝗏𝘁𝘁mi, protože se rozhodli, že se půjdou vykoupat do Jamuny. And along with their cowherd boyfriends, they were playing in the water. A společně s pasáčky si hráli ve vodě. And then they started hearing the drums. Pak uslyšeli ty bubny. Boom, boom, badum, boom, boom. Boom, boom, badum, boom, boom. And the wrestling match has started. A když začíná to klání zápasnické. Boom, boom, badum, boom, boom. And they said, hey, let's go. We have to go. Pojďte. And when they went to the gateway of the city, though, they found there was this huge elephant blocking the way. A když dorazili k branám města, tak zjistili, že tam je ten velikánský slon, který brání v cestě. Kuvalapida. To byl Kuvalapida. Now, according to the Garga Samhita, Kuvalapida was previously the personal elephant of Jarasandha. A podle Garga Samhity dříve Kuvalapida byl osobním slonem Jarasandy. And once Jarasandha was camping with some of his followers in the forest. A jednou takhle Jarasandha se svými následovníky kempovali v lese. And that giant elephant broke free from his chains and went running away. A ten obrovský slon se utrhl z řetězů a utíkal pryč. About 15 kilometers away, Kamsa was also camped with his followers, Canura, Mustika and some other friends. A o nějakých 10-15 kilometrů dál kempoval Kamsa se svými následovníky Canurou, Muštikou a ostatními. And all of a sudden that huge elephant came running into their camp. A najednou z ničeho nic ten obrovský slon se řídil na ten jejich kemp. Canura and Mustika are the biggest, most powerful wrestlers in the world. Canura, Muštika byli nejhrozivějšími zápasníky na světě. But when they saw that elephant, they just passed urine in their dhoti and they ran. Když uviděli toho slona, tak se strachy počůrali a utekli. And only Kamsa stood in the way of the elephant. A jediný Kamsa zůstal stát v cestě tomu And slonu. Kamsa stamped both his feet and said, come on. Kamsa takhle dupnul oběma nohama a řekl, tak pojď. And that elephant went charging at Kamsa. A ten slon se řídil na Kamsu. Kamsa just laughed. Kamsa se jenom smál. He picked up the elephant and started spinning it around. On ho chytil, začal s ním točit nad hlavou. And Kamsa threw the elephant. Kamsa ho odhodil. The elephant flew through the sky and he threw him so hard, 15 kilometers, and landed in the camp of Jarasandha. A on ho prostě odhodil tak daleko, že on doletěl úplně celých těch 15 kilometrů zpátky do toho kempu Jarasandy. Jarasandha was very impressed. Na Jarasandu to opravdu udělalo dojem. Who did that? Kdo to Whoever did that, he's going to marry my 2 daughters, 𝗬𝗏𝗏 and 𝗏𝗏𝗏. Kdokoliv tohle z toho zvládnu, tak dostane za ženu moje dcery 𝗬𝗏𝗏 a 𝗏𝗏𝗏. So that's the story of how Kamsa got married to the 2 wives, 𝗬𝗏𝗏 and 𝗏𝗏𝗏. Takže to je příběh toho, jak se Kamsa oženil s 𝗬𝗏𝗏 a 𝗏𝗏𝗏. And he gave this elephant Kuvalapida as a wedding gift to Kamsa. A Jarasandha dal Kuvalapídu jako svatební dar Kamsovi. So Krishna and Balaram came before that elephant and they were dressed very nice in Kamsa's clothes. Krishna s Balarámou předstoupili před toho slona, byli velice pěkně oblečení v Kamsovo oblečení. And that Mahout, the elephant driver, became very angry. A ten řidič toho slona tak byl velice naštvaný. And he goaded that elephant, he crushed them. A pobídnul toho slona, teď je rozdrť.
And Krishna very easily slipped between the legs of the elephant. Krishna velice snadno proklouzl mezi nohama toho slona. He made the elephant trip and fall down. A ještě způsobil, že ten slon jako zakopl a upadl. And then with his bare hands, Krishna went and ripped the tusk, one of the tusks out of the elephant and beat him to death with it. A pak svýma holýma rukama přišel, ulomil mu kel a ubil ho k smrti. Then he ripped the other tusk out. Pak ulomil ten druhý kel and he gave one to Balaram. A dal ho Balarámu. And Krishna and Balaram entered into the wrestling arena with the tusks of that elephant on their shoulders and with elephant blood all over their body. A to je, jak Krishna s Balarámou vstoupili do té zápasnické arény. Měli na rameni ty kly a byli potřísněni krví Kuvalapídy. And when Kamsa saw them, he became very nervous. A když to Kamsa uviděl, tak byl velice nervózní. He asked his servants, "Who are these guys?" A zeptal se svého služebníka, kdo to je? Those are the boys who broke the bow yesterday. A ten mu říká, to jsou ty kluci, co zlomili ten luk včera. And Kamsa said then, "What is that in their hands? Co to je? Co to mají v rukou? Why are they painted red?" Proč jsou namalovaný na červeno? They said, "Well, boss, those are the tusks of Kuvalapida." Šéfe, to jsou kly Kuvalapídy. And it's not paint, that's Kuvalapida's blood on it. A to, co mají na sobě, není barva, ale Kuvalapídova krev. Kamsa became very frightened at that time. Tu chvíli byl Kamsa opravdu vyděšený. At that time, Canura, who was a very wicked, evil person, very cruel, tu chvíli Canura, který byl velice proradnou osobou, he spoke to Krishna and Balaram. He addressed them as the sons of Nanda. Tak on promluvil ke Krishnovi s Balarámou a oslovil je jako syny Nandy. He meant to be disrespectful to them. A tím chtěl být jako k nim neúctivý. But he didn't address them as the sons of Vasudeva. Že tím, že je neoslovil jako syny Vásudevy. Vasudev's a big Kshatriya. Nanda Maharaj is a Vaishya. Vásudev je velkým kšátriou, zatímco Nanda Maharaj je jenom Vaishya. So Canura said, "Kamsa is here. He wants you to come to wrestle with us." Canura jim řekl, Kamsa je tady a chce, abyste s náma bojovali. Krishna said, "Sir, me and my friends, we're just little boys." A Krishna mu odpovídá, pane, já a moji přátelé, my jsme jenom malí chlapci. And you're a big famous wrestler. We're just little boys. Maybe it's not a good match. My jsme jenom takový malí chlapci, vy jste obrovský zápasníci, to asi nebude úplně vhodný zápas. Canura said, "Kamsa orders it, you must." A Canura říká, Kamsa si to přeje, Kamsa to nařídil, takže musíte. You come and have some happiness, some pleasure of playing with us. Pojďte a užijte si trošku s náma. Krishna said, "We don't know about fighting and things like that. Krishna říká, my toho moc nevíme o bojování. We're just little boys." My jsme jenom malí chlapci. Canura said, "You weren't just a little boy when you killed Putana." Canura říkal, ty jsi nebyl jenom malý kluk, když jsi zabil Putanu. You lifted Govardhan Hill. Když jsi zvedl Govardhan. And you killed Kuvalapida. Teďka jsi zabil Kuvalapida. You're not just an ordinary boy. Nejsi obyčejný chlapec. And Krishna said, "Sir, I don't think you understand." A Krishna mu odpovídá, pane, já myslím, že tomu nerozumíte. Putana and all those demons, they died because they were really bad people and they weren't very respectful to the young boys in Vrindavan. Putana a ty ostatní, ty zemřeli, protože to byli špatní lidé a neměli úctu k vrindávanským obyvatelům. And we didn't actually hold up Govardhan Hill. A my jsme ve skutečnosti, jak já jsem nedržel Govardhan. But Giriraj himself became very ecstatic and he just went up in the air. Giriraj sám byl velice jako extatický a sám držel jako nahoře. We're just cowherd boys. My jsme prostě jenom pasáci. And you're speaking about this Dhanuka, this big
bull. But he's an old bull. He had all kinds of insects in his body. His skin was torn. Yeah. Said Denaka, but Arista, yeah. A ten starý býk Aristasura, to nebylo žádný hrdinství, on už byl starý a měl spoustu jako tělesných vád. Krishna said, I hardly touched him and he just fell over dead. Já jsem se ho sotva dotknul a on padnul mrtvej. He was just so old. I'm not so powerful. Byl tak starý, já nemám takovou sílu. And then the elephant you're talking about, he came to kill me. And I ran away. I was afraid. Ten slon, o kterém mluvíš, tak on se na mě vrhnul, já jsem jenom před ním utíkal. And the elephant, he was trying to stab me with his tusks, and he accidentally stuck them in the ground. He couldn't get them out. A on se mě snažil probodnout svýma klama a zapích si je jako do země a pak je nemohl vytáhnout z té země. And then the tusks broke and the elephant died. It wasn't my fault. A pak se mu zlomily ty kly a on prostě umřel. No, to nebyla moje chyba. I'm just a little boy. Já jsem jenom takový malý chlapec. Canura said, you are a very sinful boy. We know you. Canura mu říká, ty jsi velice hříšný chlapec, my tě známe. You're trying to deny your sins by being humble. A teď se snažíš popřít své hříchy tím, že jsi pokorný. The king is not happy with all this. A král z toho nemá vůbec radost. He sent you to us to smash your pride. He sent us to you. He sent you to us in Krishna Balaram. Aha. Že on tě poslal jako za náma, aby jsme vyřešili tu tvoji pýchu. And Krishna Balaram said, well, if the king says we have to fight, it doesn't seem very fair. We're just little boys, but whatever the king says. Krishna říká, no tak když si to král přeje, mně to teda moc smysl nedává, ale když chce, tak jo. And so at that time, Canura, huge wrestler, picked up his fist to go and smash a little boy, Krishna. A v tu chvíli Canura se napřáhl svou mocnou paží a chtěl udeřit Krishnu. And Krishna very casually stopped him with one hand. A Krishna ho velice tak nedbale zastavil svojí jednou rukou. And Balaram grabbed Mustika. Balaram chytil muštiku. And then those two huge wrestlers, they tried punching Krishna and Balaram. A pak tyhle dva obrovský zápasníci se snažili udeřit Krishnu s Balarámou. But they kept trying. But Krishna and Balaram very easily moved, missed. A oni se pořád jako snažili je trefit a Krishna s Balarámou jenom tak jednoduše uhýbali. And the wrestlers, they thought, these boys are a little strong, but they don't know the art of wrestling. A ti zápasníci si říkali, tyhle ty kluci jako trochu silní jsou, ale oni neznají zápasení. And everybody who was watching, they thought, this is so bad. A každý, kdo tomu přihlížel, tak si říkal, It's like, je tak špatný. it's like your little boy. What's his name, your son? Jak se jmenuje? Hari? Hari Kirtan. How old is Hari Kirtan? 5. Huh? So maybe Krishna and Balaram are like that big. Možná takhle velký byli Krishna s Balarámou. And Canura and Mustika are like Mangala Prabhu. Canura s Mustikou byli jak manžel. This is not fair. A lidé si říkali, How this little boy is going to fight this big Mangala? It's not good. To není spravedlivý, jak tyhle malí kluci budou bojovat s Mangalem. And they began to criticize, this is a very, very sinful thing. A začali to kritizovat, to je velice hříšné. And then at that time, Canura went running to grab Krishna. A v tu chvíli Canura přiběhl, aby chytil Krishnu. And Krishna just laughed. A Krishna se jenom smál. Like a little boy. Jako malý chlapec. And Krishna grabbed him. He whirled him around in the air. A Krishna ho chytil, zatočil s ním nad hlavou. And Krishna said, A řekl, Tad, ativasmakam vishmakam bhagyam. Unfortunately, you're dead. Na neštěstí, nebo bohužel, jsi mrtvej. And then while Kamsa was watching, Krishna threw Canura on the ground and smashed and killed him. A zatímco se Kamsa na to díval,
tak s ním praštil o zem a zabil. Meanwhile, this huge Mustika was punching Balaram. And Balaram was like, yeah, that's good. He liked it. Mustika mlátil Balarámu a Balarám si říkal, jo, dobrý. He was getting some pleasure from the punches of Mustika. Jeho to bavilo, jako dostávat ty rány od Mustiky. And then Balaram very casually slapped Mustika in the face. A pak Balarám jenom tak jako nedbale prostě dal facku Mustikovi. And from that casual slap of Balaram, Mustika fell down dead. A jenom z té Balarámovy facky, tak Mustika padl mrtvý. At that time, the other wrestlers headed by Kuta and Shala and Toshala came. A pak ty další bojovníci, Kuta, Shala, Toshala, přišli. And Krishna and Balaram began to dance, and they started slapping them with their hands and their feet, and they killed all those wrestlers. A Krishna s Balarámou velice hravým způsobem je všechny jako zabili. And Krishna and Balaram, then they started laughing. A Krishna s Balarámou se začali smát. And then Krishna and Balaram, they told Kamsa, you wrestlers, they're not good at wrestling at all. Krishna s Balarámou říkali Kamsovi, ty tvoji zápasníci, ty moc neumějí zápasy. So you see him? This is Sridham. That's Subal. They know about wrestling. Podívej, tohle je Sridham, to je Sudáma, ty něco vědí o zápase. I want to see some wrestling. We'll do some wrestling for Lord Shiva. Chceš vidět nějaký zápasení, tak my potěšíme pána Šivu nějakým zápasem. 𝗘𝗿𝗁 said, yes. Sridham told Krishna, you be careful now. Sridham's here. A Sridham říká Krishnovi, jo, chceš to vidět, tak si dávej pozor, teďka přichází Sridham. Kamsa was watching all this in shock that his most intimate ministers, Canura and Mustika, had been very easily killed by Krishna and Balaram. A Kamsa z toho byl úplně v šoku, jak jednoduše jeho ministři Canura Mustika byli zabiti Krishnou a Balarámou. And then he's watching the cowherd boys wrestling with Krishna and Balaram, and to his astonishment, the cowherd boys defeated Krishna and Balaram. A pak koukal, jak tam pasáčkové zápasí s Kršnou a k jeho velkému překvapení pasáčkové porazili Kršnu s Balarámou. And everybody was going wild. A všichni byli úplně jako And šílení. musicians started playing the drums and the music very loud. A muzikanti začali hrát velice hlasitě. And Kamsa started shouting, A Kamsa začal křičet. stop the music, stop it! Zastavte tu hudbu. And Krishna motioned to the musician, you play some more music. A Kršna jako pobízel ty muzikanty. Hrajte. And Kamsa became very angry. A Kamsa se velice nahněval. And he called to the guards and he said, now, Zavolal si stráže a řekl, nyní kill Vasudeva and Devaki. zabijte Vásudevu z Devaci. Kill Ugrasena, my father. Zabijte Ugrasenu, mého otce. And Krishna became a little angry at that time. V tu chvíli se naštval Kršna. Kamsa was sitting on a dais high up off the ground. Kamsa měl vyvýšenou platformu, kde seděl. And with one jump, Krishna landed up on that dais. A jedním skokem Kršna vyskočil jako na to. Kamsa then, he picked up a shield and a sword. Kamsa se rychle kopil svého štítu a meče And he went to fight with Krishna. a chtěl bojovat s Kršnou. Just like a hawk attacks a snake. A úplně stejně jako když sokol zaútočí na hada, Krishna began circling around Kamsa. Kršna začal jako kroužit kolem Kamsy. And very easily knocked the sword and shield out of Kamsa's hands. Velice jednoduše vyrazil Kamsovi z ruky i meč, i štít. He knocked Kamsa down on the ground. A uzemnil. And then Krishna started pounding him on the ground A over and over again. na té zemi ho začal mlátit znovu a znovu. There was no music. V tu dobu nehrála muzika. Everybody was very quiet. Všichni byli velice potichu. They were happy. Byli šťastní. They thought, maybe Kamsa's dead, Říkali si, možná je mrtvej, but maybe he's not. ale možná ne. And if he's not dead, then
and we start shouting and glorifying Krishna, it's going to be very bad for us. A jestli není mrtvý a my začneme provolávat Krishnovi slávu, tak budeme mít problém. So everybody was quiet. Tak všichni byli sticha. And Krishna could understand. A Krishna to chápal. So then he grabbed Kamsa by the hair Pak chytil Kamsu za ty vlasy and started dragging his dead body a začal táhnout jeho mrtvý tělo, to show everybody he's really dead. aby každý mu ukázal. And then everybody started beating the drums. A pak všichni začali hrát na bubnu. Everybody was shouting. A všichni volali. Jai Krishna Balarama Ke! Jai Krishna Balarama Ke! Jai Krishna Balarama Ke! And then Krishna and Balaram went and released Vasudeva and Devaki. Potom Krishna s Balarámou osvobodili Vásudevu z Devaki. But before he could go there, Nanda Maharaj came and took him to introduce him to Vasudeva and Devaki. A než to mohl Krishna udělat sám, tak Nanda Maharaj vzal Krishnu a představil ho Vásudevovi. Because Nanda Maharaj, he's a Brijbasi. Protože Nanda Maharaj je Brijbasi. He has so much love in his heart. Má ve svém srdci tolik lásky. There's no envy. Tam není žádná závist. He's not thinking Vasudeva is some competition for me. On jako nevnímá, že Vásudev je nějakým, jako s někým, někdo s kým soutěží. He's thinking Krishna and Balaram should be introduced to them. On přemýšlí tak, Krishna s Balarámou by měli být představeni. So he took Krishna and Balaram to the house of Vasudeva and made them sit down. Takže vzal Krishnu s Balarámou do domu Vásudevy, posadil. At that time, Vasudev began to offer prayers. Vásudev začal vzdávat. Yuvam nana suto sakshat pradana purusheshvaro bhubara kshatra chapana avatirno tatataha. Actually, you're not our sons. Ve skutečnosti vy nejste mí synové. You're the supreme personality of Godhead. Jste nejvyšší osobnost božství. The creator and destroyer of the universe. Stvořitel a ničitel vesmíru. Krishna and Balaram, what is this? Krishna Balaram. Se to vůbec netýkalo. And then Krishna went and he embraced Vasudeva. A pak Krishna šel a obejmul Vasudevu. And by that embrace, and Vasudeva forgot all about those prayers and things. A tím obětím Vasudeva zapomněl na všechny ty modlitby a tyhle věci. And so, what happened after that in Mathura? A co se potom stalo v Mathuře? Jiva Goswami explains that the Yadu dynasty, they had a big assembly. Jiva Goswami vysvětluje, že Jaduovská dynastie měla velké setkání. And Krishna and Balaram went there to speak with them. A Krishna s Balarámou tam šli si s nimi promluvit. Krishna offered respects with folded hands. Krishna vzdal úctu se sepjatýma rukama. And Krishna said, I have some request. Krishna řekl, mám jedno přání. Everybody said, well, tell us, Krishna, what is it? Všichni říkali, řekni nám, Krishna, co to je? He said that all of you now, you should be happy. Kamsa is dead. Všichni byste měli být, Krishna říká, všichni byste měli být šťastní, Kamsa je mrtvý. Ugrasena can be king again. Ugrasena se může stát králem znovu. Please give me permission to go back to Vrindavan. Prosím, dejte mi svolení, abych se mohl vrátit do Vrindavanu. I want to return to Vrindavan. Chci se vrátit do Vrindavanu. And when Krishna said like this, everyone became quiet. A když to Krishna vyslovil, tak všichni byli sticha. And finally, Vikadru was a senior member of the Yadu dynasty. He spoke up. Nakonec Kadru byl jako starší člen Jaduovské dynastie. Vikadru was a little disturbed, or very disturbed. Vikadru. A on byl, Vikadru z toho byl velice jako rozrušený. So before we had one enemy, we had Kamsa. Předtím jsme měli jednoho nepřítele, Kamsu. But when you killed Kamsa, Ale když si zabil Kamsu, now so many other kings are there and they're going to come. They'll attack us. tak teď je tolik králů, kteří přijdou a budou nás chtít napadnout. Before they never came to Mathura because they were afraid of Kamsa.
předtím nemohli přijít, protože se báli Kamsy. But now Sishupal, Dantavakra, Jarasandha, so many kings are going to attack. Ale nyní Šišupal, Dantavakra, Jarasandha, oni budou nás chtít napadnout. You can't leave us now. Ty nás teďka nemůžeš opustit. You have to stay. Musíš zůstat. And they said, in any way, you belong to us. You don't belong to Vrindavan. A ve skutečnosti stejně patříš sem, ne do Vrindavan. You're the son of Vasudeva and Devaki. Jsi synem Vásudevy a Devaki. And Krishna and Balaram became a little confused. And V tu chvíli Krishna s Balarámou byli trošku zmatení. they didn't say anything. Nic neřekli. They left the assembly. Opustili to. And they went to the house of Vasudeva and Devaki. A šli do domu Vásudevy s Devaki. And then along with Balaram, they made a petition to Vasudeva and Devaki. A potom společně s Balarámou tak žádali Vásudevu s Devaki. Krishna said, Krishna řekl, Yadbrajalokambilokam ayachavaha. Please give us permission to return to Vrindavan, which is now without light and without people. prosím, dejte nám svolení, abychom se mohli vrátit do Vrindavanu, kde nyní není žádné světlo a žádní lidé. And when Vasudeva and Devaki heard Krishna's words, they were quiet. Když Vásudev s Devaki slyšeli Krishnova slova, tak byli sticha, They were very sad. byli velice smutní. Finally, they told Krishna, after a long time, Nakonec řekli Krishnovi po a dlouhé long době, time of suffering, finally we've gotten you. po dlouhé době utrpení jsme vás získali. And now you're going to reject us? A nyní se nás vzdáte? Huh? Nebo nás odmítnete? And Krishna and Balaram were quiet. They didn't know what to say. Krishna s Balarámou byli sticha, nevěděli, co na to říct. So then Krishna grabbed Balaram and they went to a private place to talk, just the two of them. A Krishna si vzal Balarámu stranou a šli jenom si soukromně jako promluvit. Krishna said, Balaram, Dauji, what should we do? A Krishna říká, Balarámo, Dauji, co budeme dělat? It's not auspicious to disobey the orders of superiors. Není příznivé nectít pokyny nadřízených. They want us to stay here. Oni chtějí, abychom zde zůstali. And if we leave, then Jarasandha and other demons will attack. A když je opustíme, tak Jarasandha a ostatní démoni je napadnou. But if we're here, what will happen to Vrindavan? Ale když zůstaneme tady, co se stane v Vrindavanu? What should we do? Co bychom měli dělat? And Krishna said, we have to talk to Bapa. A Krishna řekl, musíme si promluvit s taťkou. Bapa means father. Bapa znamená. So they went to Nanda Maharaj. Takže oni šli za Nandou Maharaj. And they said, Bapa, what should we do? They're telling us we should stay. A říkají mu, Bapa, co máme dělat? Oni chtějí, aby jsme tu zůstali. And Nanda Maharaj looked very sad. A Nanda Maharaj vypadal velice smutně. And he told Krishna and Balaram, A řekl Krishnovi s Balarámou, Yata shad asurat biti sutatra virahajvarat bhavadivayam bhavatyeti akulam sutaman manaha. My dear son, fear is arising here in Mathura because of the demons. a on říká, můj drahý synu, zde v Matuře je strach z démonů, But fear is arising in Braj out of separation from you. ale ve Vraji mají lidé strach z odloučení od tebe. You should help them. Měl bys jim pomoct. Narad Muni, Garga Muni both said you should help them. You came to help the residents of Mathura. Nárad Muni, Garga Muni, všichni říkali, že máš pomoct obyvatelům Mathury. Considering this, I didn't stop you from coming here to Mathura. A s touto úvahou já jsem ti nebránil přijít sem do Mathury. Nanda Maharaj was quiet for a moment. Pak byl Nanda Maharaj chvíli sticha He began to cry. a začal plakat. With a choked voice, Nanda Maharaj said,
a se zalknutým hlasem Nanda Maharaj řekl: I've heard that previously Dasarath Maharaj gave his son Ram at a young age. Slyšel jsem, že dříve Dasarath Maharaj věnoval svého syna Rámu ve velice mladém věku. He sent Ram to kill the Rakshasas. Poslal Rámu, aby zabil ty Rakshasy. And then Dasarath died in separation from his son. A potom Dasarath zemřel odloučení od svého syna. And then Nanda Maharaj just held Krishna in his arms and looked at his face and cried. A potom Nanda Maharaj jen držel Krishnu v náručí a plakal. And then Krishna, he said, Bappa. Potom Krishna řekl: Bappa, They say you're not my father. oni říkají, že nejsi můj otec. They say that Vasudeva is really my father. Oni říkají, že Vasudev je ve skutečnosti mým otcem. And Nanda Maharaj asked him, he said, do you believe them? Nanda Maharaj se zeptal: ty jim věříš? Never. Říkal: nikdy. You're my father. You're always my father. Ty jsi můj otec, vždycky budeš mým otcem. And he said, the Yadu dynasty people, these are my friends. A on říkal: Jaduovci, to jsou moji přátelé. But the 𝗞𝗿𝗶𝘀𝗀𝘁𝗀 are my family. Ale 𝗞𝗿𝗶𝘀𝘁𝗀 jsou moje rodina. And sometimes I stay with my friends, Někdy jsem se svými přáteli, but I always stay with my family. ale vždycky zůstávám se svou rodinou. Then Nanda Maharaj said, Krishna, then if you stay here, I'm also staying here. Nanda Maharaj potom říká: Krishno, jestli ty tady zůstaneš, já taky. Not a bad idea, huh? To není špatný nápad, ne? Why not? Proč ne? And Krishna said, but Bappa, what about Mata? Ale potom Krishna řekl: tati, ale co mamka? If I don't return and you don't return, what will happen to mother? A jestli ani já, ani ty se nevrátíme, tak co se stane matce Jašoně? Definitely she'll die. Rozhodně zemře. And Nanda Maharaj said, we'll bring her here also. Nanda Maharaj říkal: taky přivedeme sem taky. Krishna said, Bappa, if we do that, then everybody else in Vrindavan will die. A Krishna říká: tati, ale když tohle uděláme, tak všichni ostatní ve Vrindavanu zemřou. Then Nanda Maharaj said, we'll bring everybody from Vrindavan here to Mathura, and Mathura will become Vrindavan. Nanda Maharaj říká: tak přivedeme všechny z Vrindavanu a sem do Mathury a z Mathury se stane Vrindavan. What do you think, Mongol? It's a good idea, huh? Why not? To není špatný nápad, ne? Why didn't Krishna agree to that? Proč Krishna s tím nesouhlasil? Krishna said, Krishna řekl: Samprapyashmakam bahula prahatyam. Said, Father, we're Gwalas. We take care of the cows. Krishna řekl: tati, my jsme Dválové, my se staráme o kravičky. We have so many cows. Máme tolik kraviček. Jiva Goswami explains in one purport. Jiva Goswami v jednom významu vysvětluje, There are so many cows you could not count all of them. že ve Vraji je tolik krav, že je nejde spočítat. He said that there are trillions and trillions of cows being born every day in Vrindavan. Že ve Vrindavanu se každým dnem rodí biliony a biliony krav. He said, Father, how many parks are there in Mathura? Krishna říká: tati, kolik parků je v Mathuře? How are we going to feed all the cows? Jak nakrmíme všechny ty krávy? If you really love me, stay in Vrindavan. Pokud mě opravdu miluješ, zůstaň ve Vrindavanu. If you really love me, you return to Vrindavan. A pokud mě opravdu miluješ, vrať se do Vrindavanu. What could Nanda Maharaj say? Co na to mohl Nanda Maharaj říct? So very sadly, Nanda Maharaj
began to get on the chariot with the boys. Takže velice smutně Nanda Maharaj začal nasedat na vozy s ostatními chlapci. And they would go a few feet and Nanda Maharaj would look back and start crying. A jenom se pár metrů poposunuli a Nanda Maharaj se ohlédl, začal naříkat. He would stop. He would jump off the chariot and come back to embrace Krishna. Zastavil, seskočil z vozu a běžel obejmout Kršnu. Again he would get on a chariot. A znova vylezl na ten vůz. Again he would go a few feet. Again he would stop. Again he would run back. A zase popojel pár metrů, zase se ohlédl, zase zastavil. It took the whole day. A takhle to bylo celý den. And finally Krishna said, Bappa, you have to return to Mata. A nakonec mu Krishna řekl, tati, musíš se vrátit za mamkou. So then Nanda Maharaj started going away. Pak Nanda Maharaj teda odjel. And Balaram was standing and he looked so confused. A pak Balaram vypadal tak zmateně. He was looking to Sridham and Subal and the friends on the cart with Nanda Maharaj. And he would start walking after them and then he would stop and look back at Krishna. A on viděl na těch vozech Šridámu, Subalu a byl úplně zmatený, tak začal následovat ty vozy, pak se zase ohlídl zpátky za Kršnou. Balaram was going back and forth, confused. Who do I go with? Do I go with Bappa, with father, or do I stay with Krishna? A Balaram byl v tu chvíli velice zmatený. Mám jet s tátou zpátky do Vrindavanu, nebo mám tady zůstat s Kršnou? Finally, Balaram stayed with Krishna. Nakonec Balaram zůstal s Kršnou. It's a very esoteric subject. Je to velice ezoterické téma, námět. It's said in Shastra, Vrindavana parityaga padikam nagacchati. Krishna never leaves Vrindavan. A v šástře se říká, že Kršna nikdy neopouští Vrindavan. Sometimes we give a seminar once in Mayapur for 4 days just about different answers how Krishna never leaves Vrindavan. Jednou jsme v Mayapuru dávali 4denní seminář jenom na tohle téma, jakým způsobem Kršna neopouští Vrindavan. Last night we gave one explanation. Včera jsme dali jedno vysvětlení. Rupa Goswami says, Rasa Stomam Hritva, that Krishna entered into the heart of Radharani. Kde se říká, kde Rupa Goswami říká, že Kršna vstoupil do srdce Šrímati Radharani. He stayed in Vrindavan. A tak to zůstal ve Vrindavanu. He became Chaitanya Mahaprabhu. A stal se Chaitanya Mahaprabhu. And when he came out of the heart of Radha, a když vystoupil ze srdce Radhy, suddenly everything was different. Najednou bylo všechno jinak. His blackish complexion was gone. Jeho načernalá barva zmizela. Suddenly he had a golden complexion. Najednou měl zlatou barvu. The Jamuna was gone. Yamuna byla pryč. Suddenly he was standing on the bank of the Ganga. Najednou stál na břehu Gangy. And all the cowherd boys and gopis had become residents of Mayapur. A všichni pasáčkové a gopí se stali obyvateli Mayapuru. The one answer is Gaura Lila. Takže jednou odpovědí je Gaura Lila. Vishwanath Chakravarti Thakur has given a commentary on _Srimad_Bhagavatam called Sarartha Darshini. Vishwanath Chakravartiho komentář na Srimad Bhagavatam se nazývá Sarartha Darshini. In this 41st chapter of the 10th canto, he gives a very interesting explanation. A ve 41. kapitole 10. zpěvu dává velice zajímavé vysvětlení. He says that Krishna returned to Vrindavan, Father. Říká, že Krishna se ve skutečnosti se svým otcem vrátil do Vrindavanu. He said that Krishna at that time manifested 2 different chariots, 2 different Nanda Maharajas, 2 groups of boys. Říká, že Krishna v tu chvíli projevil 2 Nandy Maharáže, 2 vozy, 2 Kršny, 2 sety jako pasáčku. And with 1 chariot and 1 Nanda Maharaj and 1 boys, they went along without Krishna. They returned to Vrindavan. Without Krishna. Yes. A ta jedna jako skupina, 1 Nanda Maharaj, 1 vůz, 1 skupina pasáčků se vydali zpět do Vrindavanu bez Kršny. But with another Nanda Maharaj, another set of boys, Krishna returned with them. Ale s tím dalším Nandou Maharájem
dalším vozem, dalšíma pasáčkama, se Krishna vrátil s nima. And Krishna and Vishwanath Chakravarti Thakur explains that in this way there are two chambers in Vrindavan. A Vishwanath Chakravarti vysvětluje, že tímto způsobem ve Vrindavanu existují dvě komnaty. There's a chamber of union and a chamber of separation. Tam komnata toho spojení a komnata odloučení. And in the chamber of union, Krishna is always there. He never leaves Vrindavan. V té komnatě toho spojení je Krishna neustále ve Vrindavanu, nikdy ho neopustí. But simultaneously, these two chambers are there at the same time. Ale tyhle ty dvě komnaty existují zároveň. And Vishwanath Chakravarti Thakur gives an example. A Vishwanath Chakravarti Thakur dává příklad. When Uddhava went to Vrindavan, Když 𝗍𝗶 přijel do Vrindavanu, when he first came to Vrindavan, he saw everyone was full of joy. když hned jak přijel 𝗍𝗶 do Vrindavanu, tak viděl, jak všichni jsou plní radosti. And he saw the deer and the forest animals and the cows, they were dancing. A viděl jelínky v lese, krávy, jak tancovali. And Vishwanath explains that this is evidence that Uddhava had entered Vrindavan in the chamber of union. A Vishwanath Chakravarti vysvětluje, že to je ten důkaz toho, že 𝗍𝗶 vstoupil do Vrindavanu, do téhle z té komnaty toho spojení. And then he went a little further and he entered the chamber of separation. A když dál pokračoval, tak vstoupil do té komnaty odloučení. And he found all the residents of Vrindavan crying and dying in separation from Krishna. A potkal všechny obyvatelé Vrindavanu naříkající v odloučení od Krishna. Tomorrow we'll speak about that. Zítra budeme mluvit o tom. We want to tell you what happened when Nanda Maharaj returned to Vrindavan without Krishna. Zítra budeme mluvit o tom, co se stalo, když se Nanda Maharaj vrátil do Vrindavanu bez Krishny. What is it that kept them all alive? Co bylo to, co udrželo 𝗏𝗶𝘀𝘁 při životě? What did Nanda Maharaj say to them? Co jim Nanda Maharaj řekl? How could he say anything to them? Jak vůbec mohl něco říct? Tomorrow we'll speak about that. Zítra o tom budeme mluvit. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he once said, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur jednou řekl, our supreme occupation naším nejvyšším zaměstnáním is to serve the residents of Braj je sloužit obyvatelům Vraji, who are afflicted by separation from Krishna. kteří trpí odloučením od Krishny. We serve them by hearing this kind of katha. My jim sloužíme už tím, že nasloucháme takovéhle kata. We serve them by trying to understand their feelings, Sloužíme jim tím, že se snažíme porozumět jejich pocitům, by trying to understand the feelings of love that Krishna has for them. a tím, že se snažíme pochopit tu lásku a ty pocity, které měl Krishna vůči nim. This is the gift of Sri Chaitanya Mahaprabhu. To je dar Sri Chaitanya Mahaprabhu. And this is the nature of separation. A to je povaha odloučení. Yesterday we spoke about the Braj Prema Dhara, or the river of love of Vrindavan. Včera jsme mluvili o té Vraja Prema Dhara, o té řece lásky Vrindavanu. And how every river has two embankments. A jak každá řeka má dva břehy, So the river of love of Braj also has two embankments. stejně tak ta řeka lásky ve Vraji má dva břehy. These are called Sambhog Tata and Vipralamba Tata. Nazývají se Sambhog Tata a Vipralamba Tata. Or the embankment of union and the embankment of separation. Břeh spojení a břeh odloučení. This is something my Guru Maharaj spoke about. We made a book about. A to je to, o čem mluvil můj duchovní mistr a o čem je ta kniha. We can't understand the nature of the separation of the 𝗏𝗏𝘀𝗁. My nemůžeme porozumět povaze odloučení 𝗏𝗏𝘀. When we speak about separation, we think, oh, it's so terrible.
Když mluvíme o tom odloučení, tak si myslíme, to je tak hrozné. But we don't understand that within, just as there was a book when I was young about the life of the artist Michelangelo. Existovala, když já jsem byl mladý, tak byla kniha o životě Michelangela. And the title in English was The Agony and the Ecstasy. A ten název té knihy byla Agonie a extáze. So within the separation, both of these qualities are there. V té situaci toho odloučení obě tyhle ty věci jsou přítomné. Unspeakable agony. Nevyřknutelná agonie. And paradoxically, unlimited ecstasy. A paradoxně neomezená extáze. And therefore, Srila Jiva Goswami in his Priti Sandarbha, he defines the word 𝗶𝗶𝗀 as follows. A proto Jiva Goswami ve své Priti Sandarbhě definuje Vipralambu takto. Tatra 𝗶𝗶𝗀𝗵𝗂 viprakarshena lambaha praptir yashadsa tata. The 𝗶𝗶𝗀 means to attain something, lamba from a distance, vipra. Vipralamba znamená získat něco, lambha z velké vzdálenosti, vipra. It means external separation, but internal union. Znamená to vnějšně odloučení, ale vevnitř spojení. Before the time of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who could understand that? Než se zjevil Sri Chaitanya Mahaprabhu, kdo tomuhle mohl rozumět? It was the greatest mystery in the history of the universe. Bylo to největší mystérium historie vesmíru. Why and how Krishna would leave Vrindavan. Jak a proč Krishna opustil Vrindavan. And it wasn't until Sri Chaitanya Mahaprabhu and the six Goswamis came that we understood the real truth of the matter. A nestalo se to dříve, než se zjevil pán Chaitanya a 6 Goswami, že jsme mohli pochopit skutečnost, pravdu o této skutečnosti. Writes in one purport in Chaitanya Charitamrita. Srila Prabhupada v jednom ze svých významů v Chaitanya Charitamrita. This mood of separation is the gift of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tato nálada odloučení je darem Sri Chaitanya Mahaprabhu. And this is the treasure of the Gaudiya Vaishnava. A je to pokladem Gaudiya Vaishnavů. Devotees during Srila Prabhupada's manifest presence, they felt very sad when Prabhupada would leave America and come to India. Oddaní za dob Šríly Prabhupády se cítili velice nešťastní, když Srila Prabhupada odjel z Ameriky a jel do Indie. So Prabhupada told them, we're together in this separation. Ale Srila Prabhupada říkal, my jsme v tom odloučení společně. He said, you're chanting Hare Krishna there, I'm chanting Hare Krishna here, so we're connected, we're together. Vy zpíváte Hare Krishna tam, já zpívám Hare Krishna tady a takto jsme spojeni. And the separation that we have from the Vaishnavas, from Gurudev, it's only external. A odloučení, které máme od Gurudevy a od Vaishnavu, je pouze vnější. Still we feel very intense pain. I přesto ale cítíme velkou bolest. But in a paradoxical way, that pain is also a great kind of happiness. Ale paradoxním způsobem tato bolest je velkým druhem štěstí. So I want to stop there. Takže já chci zastavit. I'd like to ask the devotees if anybody has any reflections or comments, questions. Já chci poprosit oddaný, jestli mají nějaké Maybe something that you liked in the talk. komentáře nebo myšlenky, cokoliv, co se vám jako líbilo. It's very encouraging for me to hear reflections. Pro mě je velice povzbuzující, když slyším jakoukoliv reflexi. It means not everybody fell asleep. To pro mě znamená, že ne všichni usnuli. Or maybe it reminded you of something else that you liked. Nebo možná vám to připomnělo něco jiného, co jste slyšeli. Já tak moc poděkovat, protože já přijím připravenou další otázku, která navazovala na včerejší moji. I wanted to thank you very much because I already had prepared question following my yesterday's question. Mě tam skočil velký otazník, ale. So there were the huge question mark appeared, but
Prabhu ten otazník totálně vymazal. But you erased it totally. I don't know anything. Já nevím nic, But when I sit in front of Prabhuji, I see his, I feel very happy. ale když sedím před Munipriyou Prabhuem a vidím jeho úsměv, tak to mě dělá velice šťastný. You just say the word Muni Priya Prabhu. You feel Jenom slyšet to slovo Munipriya Prabhu. you feel very happy. And I saw his pictures today of Prabhupada. A já jsem dneska viděl jeho obrázky Prabhupády tady na schodech. Anybody else something that you liked, or Mataji? I have few very simple questions. Nerozumím tomu, když Kamsa chtěl, aby pan Krishna s panem Balaramem přišli do Mathury a vyslal vlastně Mathuru, aby je dovezli, tak proč tam vznikl ten okamžik, jestli to byl jenom jako obyčejný strach, proč tam vznikl ten okamžik toho, kdy on je chtěl jakoby jejich na toho města, kdy on prostě jakoby, takže byl to jenom strach, byla ta emoce, že on najednou to změnil a chtěl, aby on odešli. If Kamsa originally had this intention to bring Krishna and Balaram to Mathura to kill them and send Akrura to bring them, then was it afterwards, as you described in your katha, that at one point Kamsa wanted to drive them away from Mathura? So was that just Kamsa's fear who was behind that intention to drive them away from Mathura? Just like sometimes people come to the temple to make fun of the devotees. Stejně jako lidé někdy přijdou do chrámu, aby si jako dělali žerty s oddanů. Or to get some nice food. Pak dostanou nějaký dobrý. They don't take it very serious. A neberou to vážně. And then they start hearing some of the philosophy. Pak začnou, pak slyšejí nějakou filozofii. I've seen some people become very nervous. I got to get out of here. I'll never leave. Někdy jako přemýšlej, radši odsaď zmizím, nebo už se mi odsaď, nebo už odsaď nikdy neodejdu. You had something else too? Úplně mi uniká, proč tam byl ten luk, proč tam je ta základka toho, kde prostě pan Krishna ho znovu, jestli ta základka je v tom, aby tím oznámil Kamsovi, že tam je, anebo proč tam jako je tato základka. Okay. Why the part of the whole pastime is that instance with the breaking the bow? Is it just to announce to Kamsa, I'm here? Or what's the real intention of Krishna? Like why this description of the bow? Well, many things were accomplished. Tím bylo dosaženo mnoha věcí. One thing is Krishna really made a loud entrance into Mathura. Ta jedna věc je, že to bylo opravdu hlasité ohlášení se. Another thing, by breaking that bow, he announced to Kamsa, just as I'm breaking this bow, I'm going to break you. A stejně tak tím způsobem oznámil Kamsovi, stejně jako jsem zlomil ten luk, tak zlomím tebe. A third thing he accomplished, A další věci dosáhl, that the festival was for the pleasure of Lord Shiva. že ten festival byl pro potěšení Shivy, The bow was Lord Shiva's. ten luk byl pána Shivy. And Kamsa appears to be a 𝗲𝗲𝗁 or 𝗲𝗲𝗁. He appears like a saintly king. A Kamsa se tváří jako Ráža Rishi, jako svatý král. But he's worshipping Lord Shiva instead of Krishna. Ale on uctívá pána Shivu místo Krishny. And by breaking Shiva's bow, Krishna is smashing that conception. A tím, že Krishna zlomí, zničí ten Shivův luk, tak Krishna rozbíjí i ten koncept. He's establishing himself as superior to Lord Shiva. On se tím ustanoví jako vznešenější než Shiva. And showing it, Lord Shiva is just my servant. A ukazuje tím, pán Shiva je jenom můj služebník. So you're right, many things are accomplished. Takže tímhle způsobem je dosaženo spoustu. Also by breaking that bow, he broke the heart of Kamsa.
A taky zlomením toho luku zlomil Kamsovi srdce. And the same sound brought great joy to the hearts of all the members of the Yadu dynasty. A ten samý zvuk přinesl velké štěstí srdcím všech členů Jaduovské dynastie. Krishna did many things at one time. Krishna dělá spoustu věcí jedním činem. Okay. Prabhuji has something? We know from Gita. Ale díky tomu, Krishna sám dostává do situací, které nejsou i pro něj jednoduché. But due to that statement, Krishna also put himself into difficult situations. A to je prostě podstata jeho líby, že právě chci chytat tyhle všechny situace. And that's the essence of his lila, that he wants to taste all these different situations. It's like a question mark. Yeah, Krishna wants to show he wants to show the glories of the 𝗏𝗏𝗁𝗁's love. Krishna chce ukázat velikost lásky 𝗏𝗏𝗁𝗁. And Krishna, who told the gopis, Krishna, který řekl gopím, 𝗏𝗏𝗁𝗁 I'm in your debt. Krishna wanted to repay his debt to the gopis. Krishna řekl gopím, já jsem vaším dlužníkem. Krishna chtěl splatit ten dluh. By himself experiencing the suffering of separation they had to experience. Tím, že on sám prožije to odloučení, které oni museli prožít. And to do that, he had to become a sadhu. A aby toho dosáhl, tak on se musel stát sádhu. Yapratyatu sadhuna, he told the gopis. Proto řekl gopím pratyatu sádhu. And that sadhu means Sri Chaitanya A Mahaprabhu. ten sádhu je Sri Chaitanya Mahaprabhu. So my Guru Maharaj used to say that Krishna Lila is Gora Lila, is Krishna Lila is Gora Lila. You can't separate the two. Proto můj duchovní mistr říkal, Krishna Lila je Gaura Lila je Krishna Lila. Není možný je oddělit. This is one way we can see that. To je jeden způsob, jak se na to koukat. Okay. Prabhuji? Takovou technickou otázku, že mi trochu vrtá hlavou, když vlastně Krishna zabil Kamsu, tak co se potom stalo s Kamsovým tělem, protože si měl nějaký pohřeb nebo tak, protože byl velice mocný král, že? A když třeba... Já to řeknu, to je popsaný. He's asking that he's wondering what actually happened after Kamsa's death. What happened with his body? Because he's like important king. So what happened? Jiva Goswami explains. First of all, Krishna dragged his body all the way by the bank of the Jamuna. Jiva Goswami vysvětluje, nejdříve Krishna táhl jeho tělo až k Jamuně. And then Krishna personally performed the funeral ceremonies for Kamsa. A potom Krishna osobně vykonal ty pohřební rituály pro Kamsu. And he apologized to Asti and Prapti, the wives of Kamsa. A omluvil se manželkám Kamsy, Asti a Prapti. Please forgive me. Your husband was quite a nice fellow, but I just had to kill him. Prosím, odpusťte mi, váš manžel byl jako docela dobrý týpek, ale já jsem ho prostě musel zabít. And Asti and Prapti then became very angry. They went to their father, Jarasandha. A Asti Prapti byli velice naštvaní a šli zpátky za svým otcem Jarasandou. And that's why Jarasandha attacked Mathura so many times. A proto Jarasandha potom napadl Mathuru tolikrát. Many things. Okay? Mataji? Mataji in the back. Yeah. Toho odloučení a toho odstupení, které prožívá obyvatele Dači, podle toho, jak je velká a věčná. Prokazují tu lásku, opravdu upravou v tom Krishnu. Čím je větší, tím je ta láska. I just wanted to mention that this pain that 𝗏𝗏𝗁𝗁s feel in the separation from Krishna, that's the proof of their love to Krishna. Yes. Thank you. Thank you for your smile during the class. Moc ti děkuji za tvůj úsměv během lekce. Mataji had something more. Je důležité přemýšlet nad tím, jakým způsobem Krishna pohybuje v této zábavě.
You mentioned during the katha that it happened that Krishna was around 5, but also the other informations are that 16. he was either 10 or 16. Sometimes says 10, sometimes 16. and her question is it important to contemplate Krishna's age regarding to the leelas, to the pastimes? Well, Krishna has different pastimes he does at different ages. Krishna vykonává různý zábavy, které odpovídají různému věku. And his his pastimes as a small baby, Má své zábavy jako malé dítě, malý kluk. they're different than his pastimes when he's a young boy with the gopis. A ty zábavy se lišejí od zábav, který má, když je jako mladý chlapec s gopími. But I can tell you a little story from Rupa Goswami. Řeknu ti příběh od Rupy Goswamiho. He was also very naughty as a little boy baby too. Krishna was very naughty as a little baby. Krishna byl taky velice jako zlobivý chlapec. Once the gopis, they asked, Krishna, how much butter did you steal? Jednou se gopí ptali, Krishno, kolik si ukrad másla? And Krishna's a little baby. Krishna je malý chlapec. He grabbed the breast of Danishta Gopi. He said, this much. Se chytil jádra dynasty gopí a řekl, tolik. Which gives some indication of pastimes which happened later. Tím dal na zábavy bude provádět v tom pozdějším věku. Okay. So they told me that I should finish by 4:15. Oni mě řekli, že mám končit ve 4:15. Can we just do a few minutes of kirtan? Můžeme dělat ještě chvilku kirtanu. Já jsem chtěl se ještě taky podělit, protože ten konec, jak Madhavananda Prabhu říkal, jak to vztáhnul jako na naše odloučení od duchovního mistra. Já jsem jako členem skupiny, kde nám jako přichází na WhatsApp denně nějaký citát Šrily Prabhupády a zrovna dneska přišel ten citát, poslouchejte. Extáze odloučení od duchovního mistra je ještě větší než extáze jako jeho společnosti. That was today's Prabhupada's quote. Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare.
Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Come together, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Shri Krishna Balarama ke, Shiva Prabhupada ke, Sumaveda Bhakta Vinda ke,
Swapremanande 𝗠𝗁𝗵𝗀𝗀𝗃𝗃 𝗵𝗂sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah.